Bandu rungun gereja respandita kami. Ibas wariene deseng kami anak kami tri apian totarigan. Ras nilai kita berusul diring. Guna ngalokan pemasun ibas di batanari. Te kami, maka kami pakai di ibas dahin enda. Bandu rungun gereja respandita kami. Ibas warienda industri kami, anak kami tri aprianto tarigan. Ras nila igeta berusul diring guna ngalokan pemasun ibas di batanari te kami maka kam dipakai ibas dahin enda. Alu pengarapan mantuan di bata maka meriau ukur kami dahi kendahin Tuhan enda maka mari lakam anak kami duana bagai ras orang tua ras keluarga bagai perpulungan bengket kita kubas rumah pertoton enda gelah sebenakan kebatin pemasuman enda. Silakan melakon pemasun Tuhan di bata, nangdani perjabun kekelengenta silaki rasil baru. Pengarapenta maka arah kebatin pemasun enda, tertangkasna banji sekejapkan kalau hati Tuhan. Si babai dengan si ngarak-ngarak perjabun si persadakana. Si pesikap dage ukurta, si bengketime kebatin pemasun enda. Aduh Muhammad, pertolong Tuhan, mari rasulah bina tedis. Genduari nari serasa lalap. Amin. Jana iba osiri krina arus makasih kelang-kelangan kam sebab kelang ati si prasarakan kelinana anu sorta. Si puji Tuhan dari kita mendenta nomor 248.
menjalani perjabundu. Tua si kelengi anak tak endah, ajari dengan pegagahi ia, alu kegelangan ras kagak dibata, sebab ia peserta babakan jabuna alu kemalangan mari Tuhan. Bujur Tuhan bebas kata jajan, ajari dengan pegagahi kami guna ngajari, notokun rasa mati anak kami endah, guna dalaki perjabuna untuk sina ate. Amin. Pendeta Maria, Mukira.
Kristus nga si inggelini perpulungan si jadi kulana Kam perbulangan kelangilang dengarandu bagi Kristus yang kelangi perpulungan dingin ngendaskan kisahna guna perpulungan Ketuaan kalak si magikan kata di bata dengan si makikan cahaya gas gelungna si tetap wari. Haleluya. Shalom. Gua meriah kurdo. Tatap lebih kupudi min krina keluarga te. Engkau. Gua tak duisi saja sila kai. Hah? Nan lebih uli lo wajib bagi mis. Bagus. Ulungan keluarga nan lebih krina. Udah. Jadi minggu dulu yang bertotong cerita ngerana naik tuh lah ya jadi perpulungan si kelagi Tuhan manbanu kam duana kegelangan kami terian margana bagi Guru Sumbiring kita ngerana karena percabun dari gusyogir pas masuk Tuhan man isi jabu ninanai sangat kalak si manang man Tuhan singgelo ngikutkan kerina perintahnya. Kembali kita ke bahasa aslina, bahasa Ibrani, diberkatilah. Diberkatilah orang yang patuh akan Tuhan. Nama ni si man perbulangan, man badu kami tarikan mergana selaku bapa kari tengah-tengah jabundu. Harus kam kari jadi bapa, jadi mamre, si patuh man Tuhan, si babai si jabu gunar kemalangan man Tuhan, si geluh ngikutkan kerina perintahna. Dan mereka teman si cocok man pada guna nampak iya. Harus jelas iman itu, maka perjumpaan lu hari ini bukan karena hebat lu, ya. Lama berluh, lama ganteng natarikan marganai kita. Lama jilai nak Guru Sumbiring entri begini. Ya, kita tak minggu ganteng kat begini. Kau cantik kat Guru Sumbiring kami 20 tahun ngeluh Guru Sumbiring. Jadi pun tangkas ke kami maka coba kan sekali ada 10 bangun nanti. Lebih ke kepengen ya jadi Guru Sumbiring begini Guru Sumbiring ini asal pas kan tu situ tung kapur yang ini bagian ini tukang Guru Sumbiring lebih kami asal pas sedang serat nomor caklah pas carana sana waitin saja kain nina uga nina iya pas sekali yang kamu bilang itu nih Bojore. Tarikan margana yang waktu kira-kira apa yang kamu say perbulangan dulu marga tarikan Maria 1 sampai 10 konten 3 ni mamres tarikan margana 2. Hah? 2. Konten 2? Gue kita konten 2 kan bisa tarikan margana ini na Maria Kam tu konten 3. Belum kau konten terlalu. Selisih siti pernyataan itu. Enggak ya. Jadi artinya laku bukan karena hebatmu. Ya, bukan karena kepintaranmu. Bukan karena kamu bisa mengambil hati pasangan dulu. Palas perjamuan kalau Kristen perjumpakan di bata. Ya. Ku berikan di bata. Berarti memang Tuhan yang memberi. Lamin dari itu, lamin dari bagai
ragu, langit begini nak. Sebelum kita Kristen, baca jadi kusuk. Boleh main-main. Suku kami sekalian, mereka tetap dulu. Balik kamu sanksi, hah? 3% tetap guru ya. 100%. Puji Tuhan. Boleh kamu ragu. Ini ada yang saya Pemasmur. Sangat kalau harap si malang Tuhan si belum ikutkan kerina perintahnya. Ipan nama ulih nalati. Sangat mengeluh menguli si kerajaan. Dan saya ipan nama ulih nalati sangat mengeluh menguli si kerajaan. Karena sibuknya kita. Ulih dan cari pedanai ternikmati kita. Ayo kita berbagai talang, kamu orang tua kamu. Pan gerupuk kuna layak-layak warie. Ulih pencari lain pelanai motor nikmati, man goreng pelanai kita sempat. Kurang lampas saya musuh terang, lampas saya musuh gelap warie. Ya kan? Padahal takas dari bata. Di bata mereka pasu-pasu mansi kelengina. Tubong sarana ia dulu. Berarti berkat itu, rezeki itu, pasu-pasue diberikan di bata kapan saja. Kapan saja, di mana saja dalam waktu yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kami Kristus kapadi, jadi suku Jaburu. Damai Kristus, si jadi suku. Oh Tuhan, ijazah kami, Engkau guru, rasa dekade, nalukan anak dulu, nalukan pasu-pasu, hidup kembali.
persembahan dari kita, karena kita mendenda nomor 445, dibawahi pemusik Rasul Ridota. Siap
pasu-pasu kegalanganta si Athena Jabu Kemana. Yung kami dituruki pemasu-masu mankalak si Jabu Kemana. Okam kagalangan di mata gorang kam putra telah perpulungan eda bido pemasu-masu Tuhan di mata. Bagikan lebih kata di mata karena mu persabun imas kita kera Kristen. Kencai teman di mata manusia ini na mengulikan manusia sisa-sisa kubahan panpala penapat siman tare-tarena jenari ijadikan dijadikan di bata di perlu di pasu-pasuna luar. Apa sih degahkan kata di bata ibas Matius 10 ayat 3 6 dinau. Jenari lah tiga-tiga kala aparisi jumpai Yesus sawab Athena jumpai dia. Mengkuniaman Yesus ini. Rikutkan undang-undang agama ta wajib diulihkan kala sekala dahara bagi adik-adiknya saja. Jawab Yesus. Lakakin diogedo kasih tersurat ibas pustaka si badia. Ijai katakan maka mula-mula dijadikan si depasa sekala dilaki ras sekala diperlu. Jenari di nasi depasa kita kan sienda kita ingin si dilaki menandai bapana. Jenari asada ia ras dalarana jala si dua enggo jadi sada. Makalanay mo ia dua tapi sada. Lagi si koi persadakan di bata lamanci isirakan manusia. Bagai kam kata di mata kepak si laki. Kam si laki ada dukelam mandengaranu maneras ati kelam Kristus mat perpulungan. Dengan mereka padanna karena ia. Si kelam Athena dengarana kelam Athena padanna jine. Olah berawara kepaksa pertemanilah ia. Mereka manpana cukup kemuliaan bagi teman si ngalogan tarik-taringan kegeluhan si rasa lama. Bagai kam kata di mata kepak si baru. Kam si baru ikutkanlah kai kata perbulangan lu. Sebab perbulangan pemulung haram. Baliras Kristus pada perpulungan. Tegal ukur lu, mahake, perkenakan jamu lu. Pemetik lu semua darat. Pagi ngayapkan buk, pakai barang emas. Tuliskan kuis mencile. Tapi manusia sini mas ate ulu pemetikna sinar masak-masak makam. Ate lemah dengan ukur sabar. Si mengharga imas perangkap di mata atas manusia. Tole bagi pelakon di mata bantu buana. Rasa dalam ukur lu kerina imas kesayang ras kerati man semina. Imas makuah ate ras materung ate. Olah subuhi si jahat alu si jahat. Olah subuhi kata penaling atau alu kata penaling. Tapi pasu-pasulah sebab karena siya magkam ikilo. Gelah tua jadi si kerajaan lu. Terlebih tapahi ko kerina ati kelam. Maka pengaragu kesertaan. Demi Kristuslah berkuasa ibas atendu. Janatah kai bahan kam dia anu kata tak anu perwahanan. Bahan lae kerina ibas gelar Tuhan Yesus. Gelar ia merajai atendu ras pada hidup. Lagi gue begikam kata di bata karena palas tujuh ras perdido was persabun. Maka selaku persuruhan di bata kubidogan manpadu. Gelah pagaci-gaci kam tuana melaskan padaku ia ada di bata dengan di tengah-tengah perpuluhan endah jana kam si jemaat. Aku Triabrianto Tarigan memberikan nilai dia terus diri jadi daharaku. Jana akur badan tetap melakukan kamu sungguh senang tapi susah, sungguh sehat tapi sakit, sungguh meriah ukur tapi tidak ada. Jana aku tetap menjaga
padi bersabun asa dibata nyerahkan kita alu pematian. Kampri Aprianto Tarigan dari Berulang Jana Akur Padan tetap malam kami subuh ibas paksa senang pakai susah, subuh ibas paksa sehat pakai sakit, subuh paksa bayar ukur pakai tidak. Jana Akur Padan tetap jaga berbalik berjabunkan asa dibata dengan kita Allah. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata arsinal sal ibabondu. Jana melias atena menahan kam. Itatap di bata ku kam. Jana malam atendu ibahanna. Amin. Lalu bagi wafat, kesehatan, kejuang-juangan, kemaluan hati, di bata sumbul kemalaman ate, gelas cukupi keperluan gelundu guna dalankan si sentudu ras peratenna. Jangan di bata la arahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelakam melakukan singan na atena,
Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu.
hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan.
man bandu kam kali bubu kami targan mergana ay gerbangan kam karena sialo karena kerahan singa lulumas. Ya mama sia turun belah maju kam situ mami. Maju kam situ. Ada pengodak pengoleh notoken wari mejile makam buah ko page mulai mentransfer makam buah ko page palu me gendang landeg me gitar serende sada pengodak pengoleh notoken wari mejile makam buah ko page makam buah ko page payo me nindu dage tun me nindu mindage gelah Maria arjujung Maria nutuku lesung gelah nali dalam tapulung metunggung gelah nali dalam tapulung metunggung turang pulung metunggung asa terusan angrudu ku pelaminan kali dalam du foto kali buku kami asa terus kali taruhkan ku kena peleminan ku pelaminan taruhkan karena berapa ku pelaminan ya foto kam mama mami. Ibas kita pulung metunggu hari tape olarayo sikiti dengar lampas nyebelin lampas mata mehuli singgung memuda rasana perana lampas jumpa tenangena kena sangat membantah. Terus arahkan lagi ke pemain kami Kuprami. Ya. Geser kam tergah dulu. Ya, kam pakai kam tukar. Are kena.
gua akan pakai kendala pakai kena kali buka kami. Hey, oh kasir, oh forman. Taruh kunci na ke sini. Kelana, siasa akan kena lebih jelas turun kue na. Siya. Pakai na kena dai ba. Are na kena dai ba. Iya. Roda kena lebih jelas turun kue ya. Siasa akan kena lebih ya. Asa pagi kini maka mantap. Iya, asa kena pakai dah. Gua akan betul are inde kena min. Iya. Buah pagi meri manong ni aso. Menpadu perguru kami buka pencatur guru gedang goya. Horan, mahal moran. Tabu, ya Aiman bata kita nak berundai. Babandu pengantin ke rumah singalo bere-bere. Gelas lagi ke singalo bere. Iya, sada dua kam singalo lumas sesuai. Antara karukun bebere dukung pelamin kampung Kalibukan. Palu megenang landak me gitar serende sada pengodak pengole nyotokan wari medile makan buah kopage makan buah kopage payonge nindu dage tuhiuge nindu mindage jelah Maria rejojo Maria nutu kulesu makalit dalin kapulung-pulung matunggung makalit dalin kapulung-pulung matunggung pulung matunggung nade bapak pulung matunggung ya taruh kena gibi berindu terus pelaminan kampung Kalibukan singal beberapa sehat pengrempun asadu sekali Kalibukan punya guna. Asak kali muda kutua muda. Ya asak dulu kalian nak berundu kuang kami singal bebere. Asak taruh kenu. Taruh kendake puang kami kusabuna. Sekere bahasa buna surut kam Kalibukan. Turun kam Kalibukan kami kena tarik nila. Ya, man baru perlu kami, gua baca turunkan gedang dulu. Tabu, ya man kam Kalibukan kami tengah tengah beberapa, ayarin nasa bunuh. Dugrana bulang-bulang dah dugrana man bandu maka dan kam kakari dan dugrana man sehsaman kap anak buru tuanta jadi man kam lebih dak senina kami ya ampe kami dah dugrana
Kelas kamu lebih mendiak sendiri. Mungkin itu. Begenda gelah dandu kambiak sininakan dandu tandu ka kari ngatakan teman anak berutuanta dandu man kamle biak sinina kami apa kami dandu guna bulang-bulangan dan bandu tandu ka kari ngatakan teman anak berutuanta maka kam ngari dandu guna kari ngatakan teman anak berutua apa kami karena dandu guna bulang-bulangan dari dungi duka kari dandu maka ngulutang tangi kami menggotong du kambiak sinina kami Manmado anak berutua kami tanggung jawab itu dahin kami dan ngasa-ngasadung kam kari singarak-ngarak kami gelah sikap kerina dahin enda. Membantu anak berutua kami, buang dua kali bubu kami, sadari hidup kena kami anak beru kami. Ya, kalau kena tanda-tanda indah, sajangan ta kakak boleh nak berulu kurang belum na, ita kari salahna, ada rindu kari kami. Dungi dahinta indah bilahna olah kami juru nandangi kali bubu buang ta kali bubu takrina Gue dahin kami ada Mis kamrohku losenda. Iya, kita ku tengah indah kelana sirunggu karena dahin kali bubuta indah. Ya, ina sekendu kali sada mansingala lumas. Sekendu enda lebih sedenda zabul sukun bilala mergana. Enda bas kita me. Sada mansingala berbere. Enak kapil kehormatan menarukam kini segala semua bere. Sada bari kami kapil lukam krina puang kami. Ari hindur sada kini memang bagai. Weh pak. Malabolit unsur paksaan melabo. Labolit pak. Kamgia melane bolit teman lane bolit di berusi deban teman dorjanji selain sembiring margana. Lana elit pak. Jadi engkau banci terus kami karena percakapan indah. Engkau pak. Iya. Maka banci daripada kami suratna. Yorati kami lebih kami mengungkapkan karena bioda tandu. Isi gelar lengkap do. Gelarku Tri Aprianto Tarigan. Bere-bere kayak kam. Bere barus. Bere-bere barus. 3 tahun umur do. 20 siwah tahun pak. 20 siwah tahun. Agama Protestan pak. Agama Protestan. Pekerjaan wira swasta pak. Wira swasta. Alamat Manuk Mulia pak. Manuk Mulia. Ya, ngorati kami kam emkapkan simpo berikan do lagi corong mingena man buru semiring. Ya, man kamanak kami si buru semiring. Ijadah nu karena simpon na ngome orati kami mau bagai. Jadi perlu kam orati kami. Kam gia malah boleh unsur paksaan ijaka mercaburas tarikan mergana. Lampa. Maarum liya hukur kuma bagai. Jadi kam gia malah ne boleh dilaki sedeban teman durjanji selain tarikan mergana. Lalit pak. Ya, makabanci keriban kami suratna. Orati kami karena bioda tandu. Isi gelar lengkap do. Nilai igeta. Nilai igeta buru sembiring. Buru sembiring mau bagai? Uwe pak. Bere-bere na? Bere setepu. Bere-bere si tepu. 3 tahun umur do? 28. 28 tahun. Agama? Protestan. Protestan. Pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta. Alamat?
Desa Kutaraya. Desa Kutaraya. Ya, ay ngomlala bujur. Ngobati kali bebudu tarikan mergana. Mengomjai kerina sangkap geluh na. Ya Wanda, ay karena ini sejalapi kepala desa menda karena iwas dahinnya da mengko kamar sikap kam krina res sebuah anu krina. Ya, bersikap pengulu. Oh, ya, melala bujur. Ya, ay man kam nak bro sembiring milala. Ijadah do bas sekelai orati kami kapken karena sangkap geluh tarikan mergana. Tertinggal-tinggal dake kam. Bagai peman kam kerina kam sukut sembiring mergana. Ijadah do bas sekelai orati kami karena sangkap geluh tarikan mergana. Tertinggal-tinggal kam. Ya, karena pengantin dai simpong ome orati kami. Saja maka banci kari tuliskan kami karena basuran simupus tetap nge simupus isingin na gelarna. Bangdai motor tarigan. Simupus iya ngo Laneli. Oh, iya ngo almarhum nina. Mau tanindo kam krina anak bro sembiring bagai pe sembiring mergana. Iya, apa ida kay si pempokenca? Si pempokenca aku. Gelarku suruh tarikan tetaring tarikan. Si pempokenca mama bapandi. Iya taring kutratena. Mau tanindo kam krina anak bro sembiring bagai pe sembiring mergana. Iya, apa ida kay biak senina jabu tarikan mergana? Ya, biak senina aku, gelarku Suanda Tarigan, kita tading kutaret enda. Biak senina Suanda Tarigan, ya tading kutaret enda. Mengutan indo kam krina anak bro sembiring. Ya, adik mungkin biak senina jabu tarikan mergana. Apa ida ke anak bro tua bas jabu tarikan mergana. Ya, interam kalau kami anak bertua bas jabu kali bubu kami tarikan mergana saja bas pak sainda sing aku kenca aku. Gelarku pikis tepu. Kita tading kuturat enda. Anak bertua pikis tepu. Iya tading kuturat enda. Mengutan indo kam krina anak bro sembiring. Bagai bekam sukut sembiring mergana. Ya pikir ikamkin anak bertua jabu tarikan mergana. Apa ida ke anak bro cokobaka? Ya, interam kalau kami anak buru cukup baka tengah-tengah jabu tarikan mergana. Ibas pak sainda aku ngaku kenca. Gelarku Juniawan Depari. Asli bere-bere tarigan, tadi ikut rakyat enda. Anak bro cokobaka, Juniawan Depari. Asli bere tarigan ni nama. Tadi itu kayak kemkrina anak bro sembiring. Mau tandai. Ya apa ida kayak anak bro menteri. Sinung idahin. Melahola kare kita melawan man cigerai. Oh, iya di dapur pengulu, ini gelarna Sanas Bangun. Oh, dapur. Iya tadi ikut rakyat enda, iya dapur. Oh, dapur iya. Oh, lah kare melawan ka kita man anak bro menteri teh iku bagai ngeinda. Ay kak makanya dapur pengulu. Ya, karena si serah dai ngome sukuni kami. Saja maka bansi kari bas tuliskan kami bas surat, si mupus tetap ngi si mupus apa ini gelar isi ngi gelarna. Aku makmur sembiring. Bere-bere tepu karo. Mengutan itu kam krina anak bro tarigan. Ya, apa ida kay sinerahkan saja bu sembiring mergana? Sinerahkan sa aku mah. Gelarku kasir sembiring, kita taring kutaret ena. Sinerahkan sa kasir sembiring, ya taring kutaret ena. Mengutan itu kam krina anak bro tarigan, bagai beres tarikan mergana. Ya, apa ida kay biak senina jabu sembiring mergana kasir. Ya, aku pengulu, gelarku Diri Pandia. Biak senina jabu sembiring mergana yang kapken Diri Pandia. Ia pitaring kutaratena. Mengutan itu kam krina anak bro tarigan. Ya, hadi kamkin biak senina jabu sembiring mergana. Apa ida kay anak bro tua jabu sembiring mergana? Ya begilah, aku interam kamjay. Ya, anak berutua term kami desa jangan tersinggah kui pak senda aku. Gelarku bahagia ginting kita taring kutar enda. Anak berutua bahagia ginting yang taring kutar enda. Mengutan itu kam krina anak bro tarigan. Ya, paida ke anak bro cokobaka. Aku gelarku Suhendra Bangun. Bebere Milala kita taring kutarayan. Anak bro cokobaka Suhendra Bangun. Ya asli berbermilala taring kutaret tenda. Mengutan itu kam krina anak bro tarigan bagai beres tarikan mergana. Ya,
Ya, ngordalan kapkan batang unjukan ras biak senina. Rikut ras benamas kapkan bas perpengulun nari dua. Ya, mana bro sembiring. Oke, dulu memang kasahkan manku kalim bubundo. Ya, dilau lagi kalim bubundo. Endat sorong ming dalam 12. Ya, diri, engkau singkap. Engkau, ya. Sini nando. Buat dua na mereka sada membiak sini nando. Ngosok. Engkapkan pinggan si peduakan kalimbubu si telu sedalanan engkapkan kalimbubu si kalau berai-berai kalimbubu si kalau perkebun rikut ras kalimbubu perbibin ya engkor dalan engkapkan kalimbubu si telu sedalanan rikut ras si mecurna deh mana baru sembiring. Oke dulu baik, saya suruh kali bebundu semiring mergana dulu kenisap ku kali bubu. Enda corong ming dan 12. Gusakan kami, gusakan di basana berudu unjukan. Enda berendai alo kendula kena. Ya, anak berundu sehingga berbereng bakal kena sebab berbereng maka latih ke malam lakin kamu alo puang kami sehingga berkempun nina. Ai alo kendu enda ni. Alo kan buat cara data sena. Engkau menggosok ke baca kami surut. Udur. Ai ya, yang gosok ngapkan pinggan si petelukan anak beruras rembah kulit. Si rembah kula wae karena dulu bersembiring bagai. Monggo jelas ban kamkri Woi. Adi buru si deban lah si rembah kula lo kari salah kamkrina. Iya, dengan pangkang pengulu. Oh ya, ayo dengan ya, ngobanci kami surut. Ya, jabu puang kami enda milala mergana. Jadi roh ni nak kalim bubu kami tarikan mergana. Labu malam hati kami adi laki sekan kami ibas pak senda karena singa lulum karena ulum mas nina karena surah-surah kalim bubu kami. Coba orang tindu kalim bubu puang kami. Coba kirando bilgendo pa. Aina dalan kalim bubu ari hena. Walu 146. Aina dalan kalim bubu ari dengan. Galang dengan nina kalimbu kami. Oh kurang dengan teram kalimbu buai, bagai ya tambahi dong. Aina tambahi kami 2 juta nari. Aina penalan kalimbu buai dengan apa? Tambahi kalimbu sebuah kami dari 20.000 nari. Tadi 866. Pedala 2 hari dengan pal. Berkarung terdengang nina. Oh jadi cerdahin ya si perlu mah bagai. Ya Oh, aina si galang napa? Adikin si sangana kuliah dengar sekolah kan dia 3 laban ciliburkan. Jadi aina melabesakan kami. Mari aku. Iya. Ya nako. Ya apa? Gua ngaida kalimbu kami dah. Sada perpanganan ngiris
puang kami. Ngono urati kami kali bubu kami taringan mergana. Aina labus ada perpanan ras puang kami tergelar singalo ciken-ciken. Saat jadi jaga ribenakan karena anak do tapi sini nando rendai jekam kari grina kali bubu kami suku tarikan bagempe terus kari kus pemeren si paribanan terus kusendalanan dosa iseng erba maka bageda lampas kel sirang nande bagera sebab sana kiti dengar ku tadi kena berkencawari ku jakal berlawasku terang kencawari ternungkun basukunku oh Tuhan kak sir kuasa arak-arak min anak sing udah gelah ulah bangga lampas beli Bapak ningku Bapak erlebu aku Bapak erlebu aku nande ku nande kedekelaku nande ino tertangkali geluh kowe nande berkencawari guza keperlawasku terang kencawari
ternungku ibas syukurku. Oh Tuhan, Kam siar kuasa, arang dumi geluh kuena, gelah hula bangga lampa beli anak sing muda. Bapakku, oh Bapak, erlebu aku, Bapak, erdilo aku. Nande, oh nande, tedekel aku, nande. Lanai tertangkeli aku geluh kue nande, lanai terukuri aku padan kue Bapak. Halo yaku, halo yaku. Ya endaman badu kalibu kami di dalam mergana. Ida kari rendai diri dua pimpal kami. Maka enda kari lagu enda dua ngenta. Pertama lebih kari syukur kita sembiak seninadu kami dalam mergana. Neken bunga benih nandangi anak nu. Maka basirnya kari tadung kari kam. Lanjut kari ku singalu bere-bere. Tentang desada. Singalu perkebun singalu berbin kami kari radur sanak bro. Ya, enda kurang dari dulu ipal kami, permen kami. Sekendu dagi bunga benih nandangi itu anak do. Kam kali bu kami di dalam mergana. Ya endaman kam kali buka bila mergana. Ngo keblung emang kesembuya seninas permen pangalon ras kali buka bila mergana. Lanjut ku sembuya senina si permeren si peribanan. Biar kelaku ngerana salah ulah
Ya, ading dong anak berudu Milala mergana. Enaman kam sing alu bebre. Sekendu dagi bunga benih nandagi bebrendu. Berpekeri nakane-kane namburi luku ku tata krina labo kepekante Singalo bre-bre. Sekendu dagi bunga benih nandagi bebrendu. Anak berundu Milala mergana go seser. Enda bas kam singalo bebre. Dia ukurku parasku dari akhir Iya, sesuai deh karena percakapan. Oh, karena pengantin rendai terdua lagu saya. Jadi jaka dibenakan karena bre-bre rendai. Hai makam, man bandu kam, puang kami tergelar singalo lumas. Sahkan karena kekelangan rendai yang bre-bre itu. Sinjabu kerbana, dong kencak dari singalo lumas. Lanjut kendukan, puang kami tergelar singalo ciken-ciken. Hai maka kam, karena kami karya anak berundu. Anak buru menteri lu, bujuk.
Iya, sakai kali puang kami terkena segala lu mas. Ego baci kamu sekendu para kekelangan lu nanang beberaindo. Lagu kaipe siku ondeke adila nande biring ningku lakwa ka malam enggodau kelku gargar enggo bagus kelku nanam cirem capai pe lalit malamna adila nande biri ningku lagu malamna sentabi mama nambah jari 10 aku anang duwe si kelengin duwe gundari nari aku kelalap si kelengisan Ula berjunande endah permen dundai bapa bekas nanggule kena kebuaka kaperas tongginge pekulena nanam durung bentar berjunande endah permen dundai bapa bekas nanggule iya manbata anak beru tarigan aing goban sisisakan karena kekelangan tanah yang kalian buta kita bukan bana pegule nanam nurung bentar cirem si manis asakai kita anak buru tarigan aing goban sisisakan karena kekelangan tanah yang kalian buta lengan kami lengah bulan si manisnya
cari 10 aku lanang duwe si kalangi duwe sekali Riak kelala si kelengi bisa gula berjunande enda permen dundai bapak bekas nanggule kena kekuaka kaperas tongginge pegulena nanam nurung bulan terangna bulan purnama raya senyum si manisna senyum Dewi ringenca Enda gua andai pak bas kami puang kami ke singgul perkempun sekali bas digundu sekali nak kan burung benih nandangi kempun tapi berendu singgul berendu mengundi kotakan kayak singgul perkempun sekali singgul perbibin terus ku kami nak bro singgul berendu engkau ya, enang ko sanguran de beberendu tapi kempundu mankam singalu perkempun sekendu dagi bunga benih nandangi beberendu tapi kempundu dong kari singalu perkempun sikap-sikap kam singalu perbibin beru karo beru ginting mankam singalu perbimbin arakan sekei puang kali bubutas singalu perkempun seken bunga benih nandangi permen si jabu ke mana man madu kam singalu perbibin sekendu bunga benih nangdangi permen kami sinta bukit mana sikap-sikap kita nak beru siarakan kari kali memudas yang kalau perbibin si seken bunga benih nangdangi permen tapi empalta kita nak berundai anak beru milala si beru milalakan ras kita kerinak anak beru terus korang beru menteri sekendangi bunga benih nangdangi permenta tapi pelta ya kita nak berundai kue erdolan-dolan kita
Iya, ai piga-piga karena anak burung lala. Roh kam kujenda kelah naras kam rasa anak buru tarikan. Kira-kira karena cokong dan dai. Iya, yang bawang sikam kupra ini kan man bahan tanah bertari kan atur kan karena inaman si penganten. Ya air kam dahidu anak berutari kan. Gelar syukur tarikan mergana arah pelaminan kam segelah naik lebuhkan kami kari sembuyak seninas pemeren separibanan terus ke sendalanan do
Iya kalian bubu kami, pedas wandu. Ya sakai kalian bubu kami tergelar sukut tarigan mergana. Aito diskamara pelaminan segelah naik bukan kami. Bagian dari pengalung-alung kami kam gerina, ulah sangkut-sangkut ukurundu, bagai dengan belukan kami anak berundu. Jadi menkam sebiak senina kami, kampe meriah hurkur kami, ibas kam rohgo beskerjaan tenda. Jadi menkam sembiak senina kami, bandlah kari kata ajar bagai pebedah men kami gerina sembiak seninandu terlebih mensir jabu gelahna ai pakai jadi bekal menbana ibas dalani ya ibas perjabun simbaru enda. Jadi aku pelabo gedang rana enda cakapku menbandu gerina sembiak senina kami bujur. Pertama lagi patut saya katakan bujur man Tuhan. Engkau berikan waktu bagi pers kesehatan. Nandangi kita kerina sanggap geluh tarikan mergana. MKAP lakundungi peradatan agi kami tarikan mergana. Agenda ketujuh jande bapandai. Lakan deku dah kampa. Aku laku dah kam nanti ku malam. Selamat kota akan membantu Pak. Ijai bas kerahan nambah anak siman kelengendu ibas jabundu. Selamat kota akan membantu. Tambah-tambah kesehatan do. Sawir kagam pagi metua menjadi penggurun kami anak-anak do. Seterusnya baik. Tujukan men agi kami Yoki. Wah, luar biasa kami. Woi. Nggak nambah sembuyak atau tengah-tengah jabu utama bagai. Adi nambah digelar nggak nambah teman tak ulah kami kurang nak kita bagi maksudku. Bapak ini bagi seni nanti. Seterusnya baik kata teman senina kami sindungi peradatan warisi sendah. Pengharapan kami maka nabansi pagi ras-ras kita ndahi kendahin kalimbu buta tanda-tandain doaku aku seninandu gelarku Anwar aku tading idalan jahe sungkun pagi oke. Aim harapan kami sembiak ando silit ikut raid enda anak di tengah-tengah jabu nambah anak lupa di bawah-bawain du pagi gelah banci ras-ras kita ndahi kendahin kaling bubuta ikut tarik enda bagai peman kam senina kami si jabukan bana teriras tumpal kami untuk sekali kita selamat kena ibas jabukan bana beluhlah kena pagi senina ibas ngarak-ngarak kerina perdalin perjabundu bagai pebeluh kam pagi dahi krina kade-kade singgorah iwas dahin-dahin duenda semulihlah pagi bandu krina iwas perjabundu kena kai singgo alo kendu iwas wari sesendah kami pe si barem ngerana itambahi pecabukun anak tengah-tengah jabu dupa zanah tambah-tambah kesehatan du bagai peman kam senina kami ija pagi artanah kali membuta setepur mergana setepur rumah jakai teman senina enda lampas kam pagi ro ada pengharapan ke kami zanah jumpa tua jumpa rezeki pas tengah-tengah jabundu aku pesi barai mengencar belas kata kau ada kata tambahan apa yang mari pak ayam kata kam senina kami tarigan mergana ibas kam pejabukan anak ndu resenina ndu mebagini kami bapak meta kampe sehat kam bapak je res bapak sehat menjuah-juah kam gelah nalit si ngajari kami pemerendu jadi men kam senina kami oki
babai-babai du teman seni natena gelah tandai sapai kami kirina si pemerintah enterem kami di si pemerintah arkitek rumah jahe rumah bernak rumah tersak gelah ngutah du pagi jadi menkam senina kami teri sukses kam manteki jabu du simbaru uga pagi surandu bagai didapat du res agi kami berusembiring cakap kami enda cakap tambahan enterem kami jenda peganci kami rebelas di Bapak Dela. Si pertama lebih bujur katakan ibas kesempatan enda men Tuhan. Jadi menkam kali buku kami setiap mergana ijenda ersentawi kami kali buku kami entah ijade kekurangan senina kami ibas pengalong-olong kam res penduri isap kami pe anak berudu ikut nge labeluh kali buku kami jadi musur menajar-ajar rendu kami ya, jadi menkam senina kami pe ibas waris sendak kam dungi perada tendu IJP katakan kami selamat membantu res kami pe senina dukrina lalu partoto gelah ibas perjabundu simbaru pe datang tuah kam ras rezeki dengan kesehatan jadi membantu senina kami oke Gia kita nak singu lagi pagi tugas ndu ulan pagi harap kendu bapak hata bapak bantu pagi sini ada kujabu kami gelah tandai nak kita kerina sepemberen dari menkampe bapak ibas serjabu anak doi bapak sini nak kami ibas singgo hendadai kam kurang kesehatan dupa ibas terjabu sini kami pe anak dukrina bagai pe kami pemberen lalu bertoto gelah ku lebih warenda pe kam bersehatna gelah banci kam jadi penggurun kami lalam jadi kami pe lalu lupa toto gelah nibata ngayu kenca toto kami dekrina krina man bandu kam sinina kami tarikan mergana krina jadi aku pe cibaren cangerana bujur semejojo bantah tarigan mergana ijagia kerna kata tenah kami nang dangi kam krina kalimbu si tergelar singalau ulumas bagai singalau ciken entah seharusnya gia mindai reh karena kami ke rumah nu naruhkan undangan entah hendak gia tenahkan kami lah kami sempat reh ke rumah nu endaulah tamasang kudukur nu kam krina kalimbubu kami bagai Petrus kupuang jenang rana kunang dangi kamanak kami apri ijen dan aku ijai waswarna sendah indah bapa ndu indah labu bapa dat indah impal nande indukal makana kelengi pagi bapa ndu sini jenda lang kita radur bapa ngakujai aku pendang bapa aku karena kelengi pagi bapa ini jenda segelah nabanci kam pagi ikelengi keluarga tarigan mergana sini jenda adik kita tadi ngijenda kai kerih krina tata pradatan ikut raya denda endam keri ikut tindu makana ning kami bapandu ulah kam rendelayate gia bapakku nandai kulane rumah ni natendu li dengan nandai ndui serdang li dengan aku bapak ndui serdang jape selama ndak kai lakri ukurundu rekam ku serdang cakap-cakap kita tembeng ngekrina maka naning kami bas perjabundu enda sangap kam manteki jabu simbaru seh kerna surah-surandu sehat kam jumpa nak laki jumpa nak diberu tri kwa kami tri jadi
tah nuklah kami terem kami jetri. Belah tanda-tanda Indo. Ngo pagi kali sungkun kita. Apa teman kami dari Indo saja. Sungkun saja iya. Tapi ada kita kari mama nang aku. Jadi siare saja lebih siban. Mama bagai. Jadi selamat kampung Cabukun Bana. Kampeki. Jadi aku lah pernah ngerana pir Pak Anduki. Jadi ngerana ti kuntisik. Ngo lansia pulang. Jadi kam naring keri si ngerak-ngerak sei. Olah kan suruh duia kam saja ya. Engkau aku pela bosi war gedang rana si barem. Seasa pak sa genduari lidibas keadaan menjuah-juah. Endah tujukan kami lebih man bandu. Kakak Bapandi. Bagai peras tarigan mergana kerina. Sehat kam kakak. Ibas pejabukan anak teh. Man bandu pe si jabukan bana anak kami tarigan mergana. Ugani surandu bagailah pagi dapat endo tengah-tengah jabundu. Sebab jabu tarigan mergana sida hindoi krina tarigan mergana iya kuakap ngokam sangai seh jabu tarigan mergana seh kelmatan dungidah sikap kelbana kamu krina tarigan mergana. Jadi mindau kelaku secara pribadi olah kalau tambah Hindu latih ukur papandu sebab iya nggo metua adina ugakin ari Hindu pagi ras papandu gurulah kam pagi man papandu bagai pei man seninandu krina silit ibas paksa genduari tedis gelahna uga pe pagi perjabundu di bata tetap jujuri ku tengah-tengah jabundu jadi man bandu pe baru sembiring rasa adalah pagi hari Hindu krina si timbangan baru sembiring gelahna tarigan mergana pe pagi lakak na latih natap kam bagai meningku siti man anak ando sinjak bukan bana kakak anak tape jadi entah ugagia selama indah kakak ugagia kak ando siti kelukur ndu nang tangi pinagit kal ibas tengah-tengah daging kulan dunari kakak sebab maka bagai ningku angka kami ngeukur nduai maka di anak kami yoki bagai perasi beruginting rasa dari hindunakku sab ibas jenda nari terus kuari-wari cireng napai lah tertutup tarigan mergana reka pagi tarigan mergana lah banci lah alaukan papanduai anakku. Jadi di kakang gue tua, kamlah sebagai orang tua. Menggau yoki, si barem di protokol. Terlebih-lebih kami baru semergana, ala ketadingan puang kami si 5 merga. Mungkin kali bubu kami, puang kami, buai kekurangan sebuyak kami tarigan mergana. Karena ibjai bas dungi dahin, beberai kempudu. Anda maka labu min wakap arah ikaruskan tarigan mergana ikut kangen dah kami bas kekurangan naik ikut kangen kami ikut bas kekurangan jadi endam kami nak berundu si mana zara-zarendu endam kami si mana barendu gelahitah kami gua kerendalankan si muhuli kupu di waria indah jadi man bandu kami sembuyak kami tarigan mergana bagai peras bibi berusia 4 entah peturang kami berusia 4 rasnina kami tarigan mergana ija gosikap bandu dahin senina kami enda dibatalah karesi masu-masu kerina hujabundu aku sendalanan arkiteken baros manu mulia ras gurisan jenda nandaindu impal kukal lah sugun pagi mamando si gurisan ras si manu mulia janda paen aku ringan iutung sabun para berastagi itu rekam pagi janda pe bandu stuna ngomtahan duman bandu bapak lane rumah nande lane rumah
Jadi kelengilah rumah tangga lu. Aris toganan laban jelas toganan. Tapi ula pegalang-galang. Langari enggur jabu lanai ban jelas toganan. Makanya ula pegalang-galang. Kelengilah jabodu. Panjang perjabodu. Jumpa kambag sinu surakandu. Menjuah-juah kam krina tarigan mergana. Iya, bawa cuman akan lu. Karena waturkan kami karena nerusisa. Siapa yang akan lebih labuh kali ikal. Tarikan, talangi karena luar nadai. Iya si bertarikan. Iya, ayo banci, mau mulai salamin tuh. Timai. Ayo. Banci selebih saja salam Indo, tak pernah terkuburi. Banci kamu kingandu. Ya heman ban. Bapak Ahmad di. Mandembuyak senina, sepemerian seperibanan, sepangalon sendalanan, kalimbu kami dalam mergana. Enda gosuh acara man bandu. Arenda kam krina tenis. Bos Pak Senda, kami krina syukur bila dalam mergana. Ngatakan bujur man banta krina.
terlebih peman bandu krina kali bubu kami stabi man bandu ijai bas kerahendu muna petungungken dahin berbagai kempundu ijai kami ngatakan bujur man bandu jadi bas kekurangan si lid ibas iban kami minum maaf man bandu krina kali bubu kami terus kupuang jadi ibas idenda kali bubu kami ibas kekurangan si bahan kami pengharapan kami makanan randu ya jara-jara rindu kami lah baca peralinin kerjaan dape pacir dalam dalam huni jarah peman bandu krina kam kekurangan kami sepemeres peribanan ibas Pak Senda bandulah kari katandu mana nakta si manteki perjabun simbaru ibas Pak Senda ibas kekurangan si bahan kami membantu kam krina kami pemindu maaf jadi andu si basidenda acara-acara rindu kami lah ibas perlinin dahine dakari banci krina dalan alumuhuni jadi basidenda pe membantu krina kam kali anak beru kami anak beru milala mergana ibasidenda anak beru kami tangkas sepeda handu maka melarang kekurangan si bahan kami jadi pengharapan kami anak beru kami maka nastuhu nakal ibas kekurangan si bahan kami endah kamu si banci numpa-numpa kami gelah na ibas denda matunggung dahin enda sekapi karedung dahin sila kung kita baswari si senda jadi ibas denda kami totoman di bata gelah na ipasu-pasu di bata krina kita cerdas sehat kita banci pe kita datkan kemaluan ate enda sa banci beluh aku ngerana man banta krina bujuras mejuzuah man banta krina bujur Kelangi jabundo, kelangi simatuando ras pengkilando. Makan aja pagi, kelang ate kela kami, menin kami kerina bapando. Adilah tando kelang ni simatuando ras pengkilando kok kami pagilo kelangina. Ay, sanari. Ja pagi kata tenah, nandang ikam, sempat kenduro. Olah pagi aku dah sempat nindu lah boborok. Mabagai. Aku ke kita rindu kini, kada rindu lagi aku. Jasa nari mankam senina kami pe, bapak kita, nggo bagai indah teman senina, lid bagi tenah dahilah, terutama bas kita kuta indah lah jalabai. Indah maka bagai ni ku olah kerana merapak kam dicakapku, tiga kali lid kuda dahin bas kutan tenda. Kam kesilahan lalap. Adi merampak ando katang koy teman senina, kam ngukurisa. Bagaim katang ko segendek, Tuhan masu-masu. Sangat kam sinta bukan bana. Bocor. Ngenta, senda bujur ning kami membantu milala mergana, nggo tenah kendo kami pania mergana biak sinandu. Jadi membantu pe karena biak sinan kami sangat kampes penjabukan anak ke kelengenta sehat kam krina milala mergana janah menkam sir zabu jumpa anak lelaki jumpa anak diberu jadi ulah tindu mamang menkam ipal kami di zenda kami biak senina bes milala amin na pe kami kalimbu budu jenda biak senina jadi bagaim cakapku Tuhan si mas-masu deh jadi ente kandung biak senina jadi sentabi dengan Muhammad nang ikam kalimbu kami setiap mergana ijai bas perdalan tendai artinya entah bagai pe mengatakan senina kami lid kap do bagi si kurangna ulah sangkut ukur kalimbu ija karena si denda rikut nge kami pikirin anak berundu artinya ngaku salah man kam gelahna jenanari pagi kupudi lideng pagi kerja beperintah pe kempundu banci ban kami tersikapan jadi ban kam krina kam sebiak senina kami sembiring milala mergana selamat kam perjabukan anakta jadi khusus lebih mankam senina kami ya senina kami makmur artinya enan terem kami jenda senina pemerintah engkapkan artinya karena bapanta ya
Bapanta 4 nini karo 4 si pemeren. Jadi enam kuaka perlu pelajarin do sesuai kai ras sembuyak nundai. Artinya mon dah do bagenda. Rah kam kukutaratena akap kalak kam tandang. Si denda pedah do harus perlu tingkatkan do artinya setiap lebelit dahin artinya ngo harus kam je tampil. Makana alu bagai kali bubutenda pe tandai na kam pe kari tandai nu kali bubutenda. Gelahli erganta. Jadi harapan kami kami kerina dan do sembiak senina si pemerendo artinya si denda kari lebih tingkatkan do. Kuakap. Jadi entram nang anak ta silang arjabu. Enda menjadi pelajaran mankam. Jadi khususnya lebih mankam artinya adi beberapa kami kasir porman. Adi ku kasir dan dos pormanai kalimbubu nang kami. Ai japanari penindu tetap kami kalimbubuna. Jadi menkampe kasih ras porman bagai peras anak kami artinya bujur katakan kami artinya ijabas pengadaan lakonenda artinya kam si megang peran besar. Artinya perban kam nge maka dah do banci dahine na kari mahuli. Maka rara do sininandwe bagai pengharapan kami. Adinggo tanggung jawab ini tanggung jawab terus kepudi bagai peras anak kami. Sebab kami berharapan besar nin kami dah do krina karena lakonenda kam krina penggerakna. Jadi entram deng ada do anak do silengar jabu enda pe harapkan kami banci tanggung jawab Indo. Jadi khusus naman kam anak kami sir jabu. Artinya turi-turin bas kalak karo enda mia turi-turin bas kalak karo. Enda mia harus sidalani. Kadang-kadang mungkin si pikiri banci dah do ya nukah saja ya teta. Memang adi secara sinin sepintas bagenda dung kari dah dudahin eda memang nukah siakap. Tapi bagai pemenana ngasandugi dahin eda mungkin dah do terlebih dah do bagi bapandu kasih ras pormane ngulatih kapna. Rasaku pedah do ngopi kali ya diskusi. Entram dah do kami bapandu entram ngeteman na diskusi. Artinya bagai indung kenraslit kendahin eda labu dah do nukah bagi sinatap saja. Ia pe melala pemikiran ras pendahin dah do si harus dah do ipikirkan na. Mungkin dah do bas rumah pe termasuk banci kange dah do lit dia silang pendapat. Nah, jadi kuakap. Jadi kampe khususnya lebih menanak kami kita. Enda pagi khususnya krina sukut milala mergana. Sidah do bas warisi sendah. Bas dahine pagi ngo harus pagi kam lebih roh dahisa. Ya. Makana balu bagai malam pagi ati bapandoe senande doe bahwa lakap nalasam dahandu ndungi pendahin doe. Jadi harapan kami ulah kari dahandu terjeng kade-kadean bas kerja ngan calaban si bagai. Ya kita ya. Harus camkan doe. Terus dua anak kam dahandu ras bulangan do. Jadi ajak iya. Makana banci malam pagi ati nane ras bapandu. Sangap kam bas pejabukan turang kami pa. Sehat menjua kam bagai pe menbadu kerina kam sembiring minala mergana sangat menjua kam erjabu turang kami jadi bagai turang adingo kam mantekir jabu sembaru sangat menjua kam mantekir jabu sembaru turang terbeluh kam turang lang mungkin aku pelabot anda Indo bapak ando beber tepu badikan bapak aku beber tepu badikan aku pe beber tepu badikan maka bagai turang terrempel kami turang du tanah gugung enda balik kuta rakyat sigarang-garang kuta gugung setremna pagi si menulilikan du japa gilatak du turang sunggun bapai rekam pagi ke rumah ta santerempel kali buhute tepu badikan maka bagai turang lanai gia rumah nandai ta ngarang-ngara pertendina panjang ke perjabun du turang. Aku pelaba bolu kudang ngerana sebarem bujur ras menjua-jua kita kerina tabahina. Enda bagi kata seni nantandai. Si setepuk kan rumah jahe. Setepuk rumah jahe mau bagikin. Karena pemeren bapak tengah. Mau bagi kamdai mah pemeren bapak tengah. Dah handu melala pendapat nanguman bandu. Mulai ipal talalit pe ras kami runggu cenda. Ras kami runggu cenda ya pe ngom lupa man bangku aku nggak lupa sebab kan yang kedangan kuda kasaku bagai.
Eda sadakun pertandana. Jadi ku katakan man pandu kam sanina kami rehninan rai adina ku amati dahdu kam kurang ngejenda kudah megani-gani naku kade-kade si jenda. Jadi si jenda pe panci kam pela tanda indu ia pela tanda nakam terlebih-lebih kelimbu unta si garang-garang nari. Kelimbu unta si garang-garang nari pe sangat naturang tamu naipal ta brus tepu badikan si garang-garang nari me lalit bas jamburena me makana kami standan ras ipal ta si garang-garang nari tepu badikan si garang-garang nari kampe je maka tanda indu. Padahal nini bulang tapi kalau meliale kutaraya denda tadi. Jadi kamu mulihkan kutaraya denda terpalpat kam jenda. Dahdu morah hati, mogogo hateta. Kam nini bulang nu kutaraya denda nari kalimbu bunuh si garang-garang nari. Karena nande entah si garang-garang nari nini bulang tarah nande. Sekelah kotakan memang manbanta si pulung lah sebetulnya kita. Makanya kami setepu badikan si garang-garang nari ning kudai nande ku sintua. Saya makan nande makmur. Saya makan nande nari Enda menande kami telu. Nande ku sintua nande makmur. Saya makan nande si Bandar Senembah simpang 4-nya Binjai. Enda mu kami nande kami setepu badikan si garang-garang nari nini bulang. Kukahia nai manteki selampe. Nai nini bulang si garang-garang nari. Selampe nari maka menyebar kena seluruh langkat. Nama kalau setepu badikan si garang-garang nari. Jadi man bandu senina kami sekelah anggota hendu ulah kam terpat-pat bas tanah kemulihan. Kami yang terpat-pat bas tanah kemulihan ini bulang du. Ini bulang ta. Jadi ya kadang-kadang entah si jenda enda mesti perlu kal dahindu perlu perlapat du ulah di pejarang du ulah di pedauh du perlapatlah karena silaturahmi di negara Islam dahdu perlu hubungan kekeluargaan adalah nidahi dahdu bagi sekin ada sekin enda adalah garutin telap ada garutin telap adalah garutin budal. Enape bageng perkade-kaden nini bulang ta jena nare kam terpat-pat pas kutandu sendiri. Lakam mugogo tete. Maka man bandu terlebih di kam jedah kami kam senina kami erdame bagi kam makmur bagi anak kami sing lengar jabu. Enda perlu kakap ni bindaan we karena mungkin 3 kali nari bagi kita perjabukan anak, enda perlu kerina. Terlebih-lebih, kakap nindur man bangku, kampe kutarait enda kau bandu kundul lendu. Padahal ini. Endang rana ku sitik, man kam abang ras kakak, selamat kam jabukan anak teh, goka tambah anak ta. Maka cawir kam tua kerina, sehat-sehat. Ras managi kami, sangat kam rejabu. Jumpa anak di laki, jumpa anak di beru. Bagian bahasa kunari, bujur ras bujuh-juh kita kerina. Aku ngerane dan aku berkitaikan bapan dua ini. Terseni nakal aku ini ginting du. Jadi sangat kam ibas pejabukan kempuai nakku sehat-sehat. Tuhu latih tapi pidau gegah mandi bata. Janah man bandu adir senina kam ras sembiring merganai erbibi kam man bangku tapi ijabu si tepu mergana sindalanan kepeken ko ginting ras si tepu nandaingku impal nakal bapan tak lah anggota hendu pagin jadi si dainda krina bujur ninta man di bata janah man bandu sinjabukan bana sangap kan ibas jabu ndudaku uga pagi ni sura bagai ni dapat aku pisi barem ngerana bujur terusna man bandu sina kami sangap kam pejabu kenada cege kami pe bas sinadu separibanen meriah kap kami megah kap kami ija anak ta enggo
jabukan bana ibas Warienda. Seterusnya man bandu anak kami Sir Jabu ijabas wari serbi endang goi mulai ibas gereja kami pasu-pasu jadi sendah polong baik pemerintahan desa bagi PKD-KD Krina. Harapan kami ibas kamar Jabu gelah teguh Jabundo. MC manusahan kendo ugama kan teguh Jabue bagai miusahakan. Tentu di bas gereja lebih pasti iajak melalui firman Tuhan si keleng-kelengan pekepar. Mencege si keleng-kelengan ibas keluarga ras kade-kade pekepar. Bagai harapan kami gelah nadi katawari kari teguh Jabundo pasti melala pasu-pasu Tuhan bas kamnari. Seterusnya adi banci dandu ijai basurenda tentu anak berunta latih ngadur kena carenda lapadah latih hidup bagi anak berunta karena masalah harus kesirangan sebab bicara ibas perkataan di bata mungkin dibegi durbi labo izin kena adi irjabu sirang. Oli ngiten kami nina sebiak nu senelan sing ngempui ipal kami nina apa itu mana ya anak guru milala sang tangi luah bas kali buta milala mergana anak guru milala sang tangi luah bas kali buta milala mergana sering gosok kena luah tukam kerina kali buka kami aku akan baca salaminu sampai seninanu salaminu kamu salam sebelah seninanu kundul kamu jamandu kamu kali bukan Aku bagi kamu kundulin ku Jabundo kamu pengantin ku bagi kamu kundulin du kursindu ya Juni lihat bisikan anda harus lebih yang dapat mengenakan siterem aku cakin sama aku bilang ngasih kepada labu terbudi nama kita Budiman buat kami kita kena pertonton dan radu kita kariman betul riban kami labu kami dekat kira-kira arah tabung kayu tapi dalam mergana nggak seser piring dana cuci tangan manbatan harus cuci tangan karena cuci tangan mengasih jabu sekedar singalo dikit-dikit ngalo siluman sekedar raduman kita kira-kira ya Juni iya Pak kali buta dalam mergana gosok hati aku ringan tulis tabung kali buta kira mergana iya arah kali bubuta singalo lumas lah singalo chicken piring na lengaso
Jenda lebih taruhkan karena singa lumas, singa cikin kelengah ser-ser. Maka radung tegreman, labodani, sejepati kena mencari jerman kalibu tarikan mereka labodani ya. Kita berumilan landai. Sekedu pakainya. Raduman dari Grina. Arah lebih itu, arah singalo cikin dulu mas lebih. Oh, Pak. Iya, boleh narah. Buang kasih ngalo lumas. Suruh dulu ke Sirban Pertotonai. Ini berita. Ya, si pengadi lebih fisik kegiatan ta gelah si ban pertoton. Mari si pegulan ukur ta toto kita. Tam cigar waria dan katakan bujur kami man padu Tuhan atan gegesi baru batagi kita kami. Rina si horati lagi guna ikan tempangan di menena pe Tuhan si mulit si mereka kesehatan kejujuan paksa. Man minum kami ibas gelar Yesus Kristus surah kami ertoto man padu. Amin. Nah, gue pasti mengantar kaman. Man kita nak berumilalan. Iya, pernah coba dapat kali buta. Nama aku kali buta lang asal. Gulen. Harus penambahi. Mari. Anak berumilalan dai. Iya, kating ember pemandang nak berkarigan. Antara kali buta singalo lumas karat gerbangan. Taruhkan. Adilanai raskam turang aku rasi sepelanai bo kunelanai kamje gatam naringe pusu kue ya Anai raskam turang rasi sepelanai bo kunelanai kamje gatam naringe pusu kue sebelah jendaka. Mama tiganku jadi hatiku kaminganku ngadu ku gejapkan tuh kelengate duaku malam kelatiku sedekah kena rasaku ya seraskan hari gua hari lanang raskam turang aku rasi sepelanai bo iya be ya oh man melo iya na ke ula ganggu ula harahenda hari lanang raskam turang rasi sepelanai bo pusu gue yang di depan hari lana raskam turang aku rasi sepe lana ibu enda gua ngong gising oh ini ayo sini be iya hari lana raskam aku rasi sepe lana ibu kunai lana ikamje getam naring pusuh kue hari lana raskam turang aku rasi sepe lana ibu gimana kita ganti lagunya yang kita tahu kaikin sita sana kenangan jantung hatiku bisa
Oke. Kisah ada kenangan saya jantung hatiku bang. 2 menit aja kita nyanyi. Kocakkan bang. Wih ngeri kan aku teraya Enda. Kocakkan bang. Namis. Kocakkan bang. Jajan saya takkan dutentenku sana gelar dengan belas-belasku lakang percaya sungguh teman-temanku tiga tenange jantung hatiku iya hujan kena maka go malam go keri tenaga na bang salihkan teman meriah rahimpal kami tarikan mergana bagai petuangku kami si buru sembiring manggo mekam duga menjegrina sila bukan kami dai bujur sekatakan mentuhan pas kesempatan enak kita ngerana. Jadi kami bas BPD 2 ngecak kami JED. Jadi singkat saja memakai kami BPD Nari turut meriah ukur bas perjabun bre kami ning kami anak kami ning kami ya krina kalau lengkap J. Gua apa yang katakan saya gua katakan nah. Kita selamat menempuh hidup baru ning kami man Bandu. Jumpa kamu anak di laki, jumpa anak di beru, bujur. Mejuah-juah man Bandu. Keluarga Bapak Rio, resmi Bapak Geta. Sehat mejuah-juah kamu pejabu kena anak ta. Tambah-tambah kesehatan dan rezekindu. Basalati hindu di bata simbalasa man Bandu. Engkau nade gintingku di bata balasa. Ulana jungut-jungut. Oke. Jadi man Bandu anak kami Geta, adina ngorjabu nakku tutus kelengi jabundu. Engen sakuncina kelengi jabundu. Kelengi keluarga andu. Kelengi si metuandu gelah ngasuka kelai kelengi nandai orang tuandu. Adi ulah rubat-rubat nih ikut lali rumah tangga lah rubat. Tapi cukup kam saja metersa duana. Sadadahin ngatakan ca selamat kam pejabukan anak teh. Olanai latih ukur ndu pertua. Jadi pengakapku selamen dan tah latih kun ukur ndu. Maka bagi si kurang kuakap tempakam ibas dahinta. Jadi jedanar kar kulebay adi ngodung dahin anak teh. Semangat nak kau lihe kambas dahinta. Olanai rusur salolah-lolah. Jadi man kampe anak kekelengan kami si Geta bagai peber-bere kami adi ngodung lakon peradatan dua anakku ngokam pasu-pasun lebih gereja harapan kami makana untuk kelebe warienda olah terjeng ngasa pasu-pasun dai ngancakam reh ku perpulungan ta tapi reh lah kam pagi selaku moriar semamre di tengah-tengah sektor ta Boka manci kita pulung nilo senda ibas lak kurangan KIP. Enda kami ngerana man Bandu Geta arah teman-teman pengurus periode tahun 2021 se 2003. Manci katakan teman meriah mantan pengurus kebetulan aku kasengi ketuana. Jadina enda ngatakan sa kami selamat kami menempuh hidup baru. Jumpa pagi anak di lakir sanak di bro. Ras bagi KP man Bandu orang tua kami sangat kam pejabukan anak. Ras bagi KP lindes bawa kami luah kami ulan indu galang kitik na entah lik sitik pantun kami ubur-ubur ikan lele ading goke na bagena zabukan bana totokan ka kami le uzur Jenda nari kari tetaplah kamu muat bagini ibas tengah-tengah gereja anta. Terlebih-lebih man kam Moria adinggo pagili PA Moria ikutlah kam tetap jenari luah kami dalam minggu ada kari ndeskan kami man kena ya bujur
lapas jumpa bulan ras matahari. Enda kami si bancira perban situasi ras kondisi ula kiti ukur do si barem bujur. Wingan enda bujur gua tagan man kam agiku bagi pe abangku singondau reh ku taret enda dai kerjaku enda bang uga andai pengalong-along kami adi kurang sikap ndai stabi landai ngeteh keluarga kena reh bang enda bujur melala katakan kami keluarga Tarigan bujur melala bang. BPD serayan Tuhan kerina pertuadiakan bas pendeta bagi bas sektor gesmaninari bas kerina perpulungan ni Tuhan bagi peras anak permata kami ngoi sempat kendu kena reh ku ingan enda mengatakan selamat ibas perjamuan anak kelangan kami enda senda kerina bui katakan kami bujur man bandu besar harapan kami man bandu kerina kelah kamlah tetap kari si ngajar-ngajari kami bagi peman anak kami enda sija ibas kata nundai kerina enggo kap kerina sebas anak-anak kami enda aja pengajaran do ibas sienda pe kerina kami selaku serayan Tuhan kita ibas sektor Getsemani memang sedekah enda mungkin kurang kehadiranku epe ku akui ngekerina enda ibas kesibukan enda kerina tapi kencang gosah kari masana enda kerina enggo agak tenang enda kari kulayasi ka kita ibas sektor Getsemani enda kari kerina kari banci adalah alu mahuli sebab enda kerina Tuhan ngasih banca kerina enda si masu-masu enda aku pe si bagenda lah bunga kusangka bagenda keren kita kerina ibas warisi senda enda si basenda kerina bue bujur katakan man bandu kerina teman-teman kami Tuhan si masu-masu kita kerina bujur. Kari saja salami, muli kam kujenda. Dengan kari waktu dunia alami. Ya, lanjutkan karena gereja. Hari ikut kari permata. Allah lebih salami kena dengan kari waktunya alami.
kam babaci odak kenane. Odak Iya, asak ndo majar-ajar karena kali bubukan. Surbakti karena singalo chicken tarigan ras ginting seri tampar malam bagai pemilala ras pandia uli kami sekal nariglana majile kali kena pertedis arenda kam kalim bubu singalo lumas jabu kondolen barus rasi tepu seri si tepu Surbakti si tading kutaret enda tuhu malam mati kami sembuyak senina kami labo makana ibetruk duba berita anam naja tuhu kami ngenda kudulen barus mergana tapi seri kalagak kami kamres kami sadenda meriah kelukur kami maka bagaim sembuyak senina kami setepu merganan tah piga-piga dalanan ya kita si cintrenda ibas jendan nari kupu diwari pe tetaplah ya jarindu beberita rasa nakta janah pe nandangi kam kalian bubu kami silit ikutan ayat enda pe sentabi mama mami impal nina turangku
Latridah kami anak berundu singa lolum masalah beluh tutup bendukrina bekas pengarak-ngarak ndu sadena malam teti kami bujur dikatakan kami lah pantas sajangan cara tutu kami membandu karinana gelah kampe mejuah-juah man penggurun beberita papagi si tadi ikut rakyat enda janah membandu beberi kami rasana kami berumilala nakku beberi mamana laobah anam nagialan elit turang berubarus rasilih tarigan mergana ibas pengep-kep impal kami tarigan mergana si kuta rakyat enda nandangi kam sadenda tetaplah nakku arsadarih duras seninandu ar penggurun kaman bapandu rasangkep dunggeluh karina si kuta rakyat enda ula papagir pengarapan kam ajar mama ngatendu mamandu si kuta rakyat enda lah sikap pengarak-ngarak du terus kupuang dupe gelah malam matimpal kami tarigan mergana si kuta rakyat enda kami be pagila juru reh ku kuta rakyat enda nakku si berbagai pedah enda ku pedahkan bandu resah ujur kal ku katakan teman kami sendalanan krina ikut rakyat enda bagai pe ras anak buru kami krina ginting mergana lai pilih kami krina tarigan mergana krina kena laran dobahan anak kami krina sikap kal bandu krina ibas perjabun agi kena inakku maka bagai apri geta dua anak anakku kelengi kal bapa anta sini jai anakku kai pedah dur penggurun kal kaman bana sungkunia bagai peras mama du sini jai krina sabna kami ndau manuk mulia kai pagi kam kurang katakan man mami induras mama du sini jai anakku serikal kami apri kelengi kal bapantai nakku gelah panjang kal umurna gelah megedang ataina hari-hari kam rusuras seninan dua ras kakan dua kerina engkap-kap turangku nakku aku meriah kalau kurku bagai pe turangku jenanari kulbewari indah sehatlah turangku engkap-kap babrai kami kerina gialanai i rumah si berubarus lah kepetridah ban seninan dua kerina bagai peras turangku maka bagai miapri ulah kena rubah-rubah di anakku menggonakku geta buru-baru senandena reh kena aku manuk ulia anakku aku pes barem cangrana bujur Hatkal kam kerina ngep-kep bere-bere kami indah singgo melumangnya indah sekal sikap naman kaina lanai kal kutang nari ngatakan ca bujur man bandu kerina man bandu sukut tarigan mergana kerina apa ipelai pilih kami maka man bandu dua anakku apri rasa nak kami baru sembiring milala tutut sekal karate kena jabun nakku ulah kal kena si panjang punjutan gelah meteguh kal perjabun kenai ading go meteguh perjabun kenai kami mamandu ras mamindu malam kalate kami nakku meriah kal kari ukur kami makana ulah kal kena kari si panjang punjutan aku ya bagi kape kakanan de peran ngorjabu anak ndu sing udah dai nawe pesikap edang tandana kam tadi ngarah pudia ini dungai kakak bagem kakak ngokam tadi si mas meriah man kampin aku apri ulakal kam karim bicara-bicara ukur doi nakku egiala nai nandendu i rumah kami nandendu kami bapandu nakku menggo nakku ya ija uga perbahanan du pengep-kep du karena beberai kami ijenda tuhu-tuhula kami beluh ngatakan bujur saja ngenca tapi kata si meganjang na kuakap
Jadi bas pengep-kep duenda, Tuhan si masuk-masuk kam kerinana, Tuhan si mereka si rezekir si parman bandu kerina. Gelah na malam dengan meriah peateta, jadi enda mau pengharapan kami, terlebih-lebih man bandu, aku erbengkila, man bengkilenda, sehat kam kila, janah tetap kam banci jadi penggurun beberapa kami, enda mengharapan kami. Jadi ning kami man bandu anakku Apri, enda me kiniulin singgodat kendu ikuta rakyat enda mau pagi siman arak-arak kendu jadi terbeluh kam penggurun kaman tarigan mergana gelahna alu bagai banci tuhu-tuhu sukut tarigan mergana pe malam matena raskrina sangkep geluh ta singgoi bahan kami jenda. Kami memandu, memindu, enterem kami. Tapi rekiteken kami dau, mungkin saja lah terulih-ulih kami kal kampu jenda. Jadi singgobahan sangkep geluh nri kutaraya tenda, seriras kami. Jadi enda mebahan jadi penggurundu, relajar kam. Ula kari jadi tangkelan bahan dula gundu ijenda, ibas tarigan mergana raskira sukut. Bagaimana mesura-sura kami? Ula bagi sideban-sideban na singgau na senina-senina andu. Gelah na kami pe malam mati kami paldu res turang kundu krina res mamindu mamandu. Ija idah kami daiban sembiak kami impaldu jen sembiak andu impal kami tarigan mergana seputar raya tenda. Lanai kepetridah bengkila tarigan mergana ras bibi berukaraun dubelene rumah anak maka arak-arak ke pagi krina ras sehku kalim bubundu kami situpu mergana jenda serilah hidah dulu pagi enda berban empong aku ku jenda makaiban bagai ateindu sekabe bagai ku buang du sini jenda serilah pagi bandu krina. Aku pay si barem cangrana bujur. Anakku turang mamina, beloh kal kepekam, ngep seninandu anak ndukerin anakku sehat kal kam. Maka bagaim oki. Baba indu pagi seninandoe, kujabu kadai-kadai tekrinai. Tatap ndo berpulung na kerina kami kalimbu bundo. Maka ulah kal kena pagi rubat nak ya. Sada pagi kena. Babai pagi rusur seninandu kurumah ta. Kurumah apa? Kadai cepung berganeng. Sabna kami seri tetap kucarai na kerina. La beda-beda. Ulah pagi la babai itu kami tentu salah. Maka bagaimana perinaku adinggo kamerjabur ras berumilalay akap kami bersetepu kalia tengah-tengah jabu kami pagi bersetepu ngay kam teman nanday biring ulakal kay na si panjang punjutan rasada rin kay na gugahi kay na pagincari pupulong-pulong duit dahi kadai-kadai tay krina adilah duit gundar la kita kadai-kadai. Aku mau kuserahkan man kaina dua anak oki 4 na kenai. Aku nguman berenakan. Nguman beren belanja. Maka bagaim ngogya mulih berukaro tarigan mergana. Kutanah kemulihan ulah kena usul pagi tangis ya ortoto ka mansaran toto keni iya gelah arak-arakna kam juah-juah tarigan mergana si rulau maka bagaimana aku peluh-peluh bisa ngerana si bareng ujur ya kading kari pinakit ubas cabut kena maka nasi bapak-bapak itu
beberi kami kujabu kami dahi-dahin kami eman kam beberi kami babai pagi Senin nanti ada kujabu kami sebagai bujur tengah jabunta bagenda min kami man kam kalim bubu krina ujur ras mejuh-juah kalman bandu kira kalim bubu kami bagepe man kam manabur kami tarigan mergana seher-seher kam krina jendanari bagepe man turangku tarigan mergana sehatlah ia jendanari terus kuari silbeyenda pagi mejuah-juah turangku menjabukan berberi kami tarigan mergana ras buru sembiring bagem yoki bawa-bawa indu pagi kerina seninandu ku tengah-tengah jabu kalimbu buta kerina naku gelah tanda seninandoi pagi kerina kalimbu buta sinterem kerina enda pelengapulung kita kerina jenda kalimbu buta kerina naku ras-ras kam pagi kerina ras seninandoi naku maka kampe sehat kerina anak baru kami tarigan mergana apa pilih-pilih kami selamat kami bas perjabundo jumpa sini saudara kendo bojor ali tambahi kami garitak ngalah kap impal kami na jargaw sasakan sa sitik turikan kami karena perkade-kadenta magila adi ukuri kami lamay botan de kami nini karaway sasakan sa sikap bandudahin kami jedengang nini karaway te kami maka turikan do menimpal kami kalimbu butu atah nane bulit perkade-kade nindu sajangan ca retenah bagia benai indu ngasadung indu nindu bengkila retoto kami ulanai si magin-magin kam bengkila tambah terus kesehatan du deh sebar bagem ujur Embo Bangdo ngatakan salve manbadu krina sukut tarikan mergana selamat kam pejabukan beberapa kami anak buru kami sehat ras menjuah kam kelbe waria indah ras tambahna rezekindu ras resadana arih dukrina anak buru kami tarikan mergana ijajenda tarikan mergana tuh meriah kal ukur kami ibas dungi kerja adat beberapa kami indah jadi manbadu beberapa kami katakan kami selamat kam manteki jabu simbaru memberi kami ras anak kami akap kami baru sembiring panjang perjabundu lapas kam jumpa anak dilaki ras sangat mencari kam ku lebih waria indah aku pelabo buluk sagedang sangrana bujur ras menjojo membantah kerina ya kak tambahkan kak bas kesempatan indah kami pengatakan bujur man bandu anak buru kami baru semargana jala kam lupa nenahkan kami kalimbu bundu jenda mindo kal kami man bandu sehat ras menjuah-juah kam krina sada pelai pilih kami bertambah-tambah kesehatan du tambah rezekindu bagi kape man anak buru menteri kami tarigan margana lai pilih kami khusus naman orang tua beberi kami indah jenda bujur kal katakan kami man bandu nina turangku sehat kam ras tambah rezekindu uga nggo sikap kal bandu uga bagi anak du kal bandu beberi kami jadi jenda anakku apri gelah ula juru mamandu singalo luma sebagai kami puang dunakku sikaplah bahan man bapanta ras abangdu janah ngerana kami man bandu selamat kam menempuh hidup baru sehat kam ras beberi kami jumpa rezeki kaina sebab kami nggo meganjang kal tutur kami nggo nini jadi kami perlu kal ihamati sebab kami yang dah nggo metua perlu kal kami tami-tami nakku maka pepulung upah ndu encari gelah nabanci dah hindu kami mamandu ras mamindu kami terem kal kami nakku lit icungcang aji nembah manuk mulia entah jadi balanai kak terturikan aku gelar nabi nggo mentua maka mindo kal aku man bandu ai ersadalah arih nu ras beberi kami ugama kar tersusundu sendu susunlah ia sebab lanai dekah kerja tahun manuk mulia
Ula ku rumah baru semargana saja kam kariruh nakku. Dahi kami ke rumah kami skala-skala. Kami terem kalau mamindu ras mamandu. Kami meliar, menjingkat, merandal. Maka jumpa anak di laki, jumpa anak di berukam. Sangkin riahna ukur kami, enterem kal kami mamindu rasa mamandu nakku. Maka peganci-ganci kami ngerana. Lah kalatiku malam adik aku saja ngerana. Bujur. Bujur kal katakan kami manbandu sebab kai. La teridah kepai kami la beluh kalimbu bundu sikap kal bahandu man beberi kami maka man bandu beberi kami pepagi keleng kal pagi ateindu bapantai anakku keleng ate senina keleng ate pagi subuyata maka nabagai pe man anak berunta pagi keleng lah ate ula pepagi late du keleng nun ya gua latih nak sandahi-dahintai maka nak kami pilabo beluh kal gedangrana si barem bujur as juah-juah takrina sering beberendo ras si rumah tahnindu je meriah ras malam kelate kami maka begini ku sab adi sindahi kendahi nenda adi ras kami terlebih-lebih puang kalim bubun lar bebuai sa lar terem-terem sa bagaimana nembas kami panriah nagalukur kami man bandu beberapa kami sinja bukan mana terlebih-lebih beberapa kami sioki bagaimana silih kami tariga mergana tuhung terem sialo kendu cari beberapa kami perpengejaban ke kami selamenda singgo lau kendu selamenda erseh-seh ke kerina dahi-dahi ini setiap terahkan kami nggodungi peradatan kempu kami sehat-sehat kam Erlayas kerina ngasadung dahinenda sehkel riahna ukurta entah ugange atendu erlayas arum riah ukur maka dipindokan kami kerina kalimbu bundu sehat kam nantang singalah daging du malam daging bas malam pinakit bas daging du bagepe man kempu kami tri ijenda jeragah kami enda pri mungkin aku tandain dumen aku jenda aku ninindu sebab remami bapandwe man bangku ibas kalenda tri enda krina enda mamandu jadi dah kam gelah anggota hendu tri sebab jenda terem kel labo ber kam sisada jenda tri sebab krina nga kita kade-kade jadi endam cakotakan man kam krina anak beru kami tarigan mergana sehat kam krina ersada lalap arihdu segelahna malam mati kami natap kam krina anak beru kami aku pesi berbagai ngecagrana bujur dahin di tengah-tengah jabu tarigan mergana kami anak berundu entah jagya pengatakan kami kalimbubu ja akap nu labo pas pengatakan kami labo rahma karus kami ajar-ajar rindu pagi kami anak berundu si muda dengar je pagi dalam kami erlajar rawailah kami ulah kam biar ngerawai kami jungu tindu pe kami ban kelengah tindu nandangi kami kalimbubu kami kata kuenda sekali nari bujur ku katakan ibas ar andu dengar kami ngoben pewari di bata pagi semulih man kam kerina kalimbubu kami sehat-sehat kam kerina bujur aku tambahin hitikal man bandu kerina kam kalimbubu kami baru semergana setepu mergana bagai setepu mergana
Rikut Surbakti Mergana, bagi puang kami Tarigan Mergana, Ginting Mergana, Tambar Malam Mergana, bagi Pandia Mergana, Pelawi Mergana, bagi puang nu puang si Tepu Mergana, Rumah Tersek. Jadi baswaris kelenda, ning kami anak berundu Tarigan Mergana, adi sungkun dua aku lanai aku belum ngatakan sa uga megahna ukurku ibas kerhendu bas waris kalenda krina kamu kali muka amin lanai pe rumah bibinu entah turang du lalit pandu perubahan kerhendu bas nungi dahin bas waris kalenda bagai pe kampung nupang kami krina makaning kami manbandu krina kam kalibu kami terlebih-lebih kam si Tepu Mergana Surbakti Mergana Kutaredenda bagai pe Ginting Mergana Tambar Malam Mergana Rasmus Tepu Mergana izin kotakan manbandu krina kam kalibu kami karena beberenda Pudin warende jendangnya pagi tading gelang ngutang nu pagi adili pagi dehendu krina kam kalbu kami ula kal kam lupa ngatakan sa beberendo inda gelah alu bagai pagi daur pagi lampas dahine sikap pas dahendu krina malam mateiku sebab selamenda kuidah lid dah Hindu tuhun terem ngai beberendu tengah zabunta ngalah dengan kal ngai ko ngaranai bas losenda jadi surah-surahku bas waris sekelenda gelang utang nukrina ai khusus kam lebih kalbu kami si Kutaret enda sab ije enda kari beberendu tading olamin pagila itu hendu ulamin bagi bandu perbedaan na ada seh kata andu ke rumah ta man beberendu yoki bagilah pikirin man beberendue gelah alu bagi dor kuak sikap paginya kenca lah pagi kam cengkal bas dai bagi pisuara aku naringin sepapan sini nakku emang kamu kuah katin warna keleng kalati kali pikirin aku emang kabagem April lah utandu tandai nungai si Kutaret enda tapi to orat nalang ataknu emang kabagem dir tanah pagi maman nukrina nakam ala taknu ugang ini kundahi sapa adi memang kin si benakan ngadi dung dahine makas tadingkan harus bagai ndaur sendiri harus didahi sekaligus pagi angkat di bas krina rezeki raku tengah-tengah cabut tarigan bagem ni kata barus rasi tepu. Ya, karena singalo chicken kam. Oh, ay banca katanan di. Ya.
bujur katakan mentuhan ijabas wari karabenenda ija impalku tarigan mergana ngondungi jabu adatndu kam menimpalku jenda nari sangat kam mencari bertambah-tambah rezekindu jumpa anak di laki jumpa anak di beru bibi teman rubat amin giain palkoi baru sembiring labo dali bibi jadi sampar berubah rusai lalap ngekari berubah rusai si mada impal tarigan merganai janah kampai temanku baru sembiring terbeluh-beluh kam buat ungkur impal tei kampai duana sangat-sangat mencari ya salam ya bang, salam ya. Batamkan.
saja. Angkat saja terus. Memohon kami karena Mergana go pulong. Mari rekam Puja Brenda. Ya, mapayonge. Bicara uga ke kanu de pengalau-ngalau kami ula tambah sanggudu kurundu endam kami semanajar ndu krina jeda sekakar bas panggung du 12 kakam mandangi anak buru menteri ndu sepemana lebe si kelingi kami anak buru kami milala mergana jeda empal selamat pejabukan beberapa kami maka gelang gotek ndu naik krina empal ndu si jahe kagia alang abatna leben kami mulih nina kami ni mesa labo dalik pasadanari kami si garang-garang student term kami mungkin kami pal kami tandunge piga-piga suja Allah tandukul jelasna emang bagai impal senina perman res senina kami kasir baba-baba senina doe aku udah kam senina doe kamu kutandai ayauna bagai iya maka dalam terlajar kalau bewari adilah kita suruh silulihan lana butuh standan bagai mimpal galang gotek ndu sebenarnya kam beberibadikan beberibadikan emnya katangku nah jadi nari selamat kam pejabu beri kami resehat nakam milala ras kembarahanna engko perkena-kenandu si turang kuenda pe labelo maka budur katakan kami man Bandu maka man kam turangku amin gia tahdungai kami kali bubundu uli-uli idulah kami rusuk turangku bagaimana maka kami telukala kami je gia la beluh rukur karo merganai tetap karo merganai kali bubundu mereda nari maka jeda nari kupu di pagi uli-uli indulah kami ulah sila tahdoi nungkun hari-hari kita sinande bapan jenda gelang gotah nu jeda nari gua apa bere-bere lenga bodung erdabu maka man kampe geta gia latih akap du rukur sope lenga suh dahine dadai nakku bagai keng adina lagi rumah
nandai tadu ben aku riahkanlah ugalitna olah kam latih akap du giala rumah nandai du kam ngejadi nandai kam kakak tua kam sing ngajari agindoi bas Budi Warienda bagai meningku selamat dan sukses kam manteki perjabun simbaru naku sekolah serasi jumpa anak di laki anak di beru nganggau tunjukkan kami lebih menkam anak kami berai-berai kami selamat kam pejabukan kembui anakku sehat kam teluna terus berai-berai kami makmur selama eda bandu kita rimpal tapi gundari kam remamaku kami percayain anak kami jadi japa hidahin kami rekam resanak kami ras kempui dahin ke kami nakku bagai kape manbadu kempu kami Geta selama ini pe kampe remamaku kami gundari kita kamgor ni bulangku kami japa hidahin kami ginting mergana sukun mama duena samping duena darumah ni bulangku dai kerina nido terlebih-lebih men abang kami Bapak Riors abang Bapak Tesa sehat kambang sehat-sehat kam bagai pemen kam abang kami Bapak Geta kami meriah kel ukur kami bang sebab ngor jabu beri kami ibas keriahan ukur kami bang malam kelati kami jana hija pagi dahin ibas kami tanpa idahlah kam besdahin kami bang menkam bere-bere kami resana kami sehat kam pejabukan bere-bere kami anakku sangat kam janah menkam bere-bere kami kasir resana kami porman krina Bapak Indu seninan doe ke rumah kami nakku gelah tandai na kami nterem mamindu nterem mamandu janah aku pe kutujukan kamen kempu sangap kami bas perjabundu si keleng-kelengan kam banlah di bata palas perjabundu gelah cawir perjabundu sangap kami mencari nulusa kami sebuah pana penerlah kampung rumah bagai peman tulang kami ras silih kami sangat kam penjabukan bana tulang totong kami kalimbu bundu kata gue kata tabahan bujur makmur beberapa kami tanda-tanda induk kami naku kami katakan dulu labo suh hendai basdahin hendai saja ruh hendai seninandu postak tamlinari ndahikan kami maka jenanari kupudi endan yang mulai kupuin dan pejabun kendu jenanari pe kupudi gelanggota hendu kami ndahisa krina mamandur mamindu maka sangat kam pejabukan kupuin aku sehat kam tambah-tambah rezeki indu manbandu pe kempu kami endan ningku namen endo aku ningku menaku gundari ninindu aku endan mamindu mamindu ninindu aku sangat kam jabukan bana seka surah-surandu predibata anak dilaki anak diberkutan tengah jabundu menrudang-rudang tengah jabundu engkau kita sempat kendusih acara nandangi kami kalimbu bundu maka bagem nakku sembiring mergana nande ginting sirulau enda kam mulai pejabukan kempu kami sidi beru jenda pulung giala pulung sa kami kalimbu bundu enda mindo kami ulah sangkut ukur nakku makana bageningku kam lara udan-udansa lara berngi-berngisah ndahi kendahin kami makana
lagi kami nter sapulung jenda singalo bere-bere enda mindo kami ulat sangkut ukurundu kam kerina sembiring mergana maka menbandu kempu kami geta adiningku lid kami telu jenda nari nini karaundu dua nini karo sada nini biring ibas kutare denda lang kutagugung lid denga kuida kuakap aku ngencande bas losenda karena baba indu pagi kempu ku rumah tanakku gelah tahndu pagi ija rumah ta makana bagai ningku geta mami bapak duai kami aku jadi olah kam pagi rubat jabukan bana kelengi pagi tarigan mergana enakku ula Arab kendu iyang kelengi kam lah kelengi iya sebab engkai maka baginingku kenanggo seri jadi man bandu tarigan mergana kempu kue beru sembiringai laban cirawai laban cipek nya adina lid pagi ku begi seh tandu man kempu ku beru biringai awas karawai beru kabupaten sehat menjuah-juah kam krina ibas pejabukan bere-bere kami jadi terlebih-lebih man kami pal kami Bapak Rio ras Bapak Tesa ras turang kami si Brugi Tingkrina toto kami kali bubundu sehat menjuah-juah kam gelana sikap kam rusur dahin kami anak berundu janah bawa indu senina duena impal kami dah dunter enda kurang bagi kata si perlebih kata nande dai kurang kurang kami jenda kena pulung na kali bubundu sebab bagi kata si perlebih dai tande ayo kami tandai kami impal kami na bapak kita na bagi penandai belki tak du penandai belki impal bapak kita idah tandukna belki padahal de beidar kelah mutah du jadi enda milala aku nindu melala kami kali bubudu melala dahin kami jadi selain kami pagi olah wandu melala dahin du maka tandai indu kami pagi kali bubundu terlebih-lebih ngombar enda alokan kami ulu masdu enda impal ulu mas kunindu meriah ukur kami jadi gundari ko kaalokan kami bere-bere arkiteken kami kali bubutua kalak suka di tengah jabu seninandu milala mergana jadi enda perlu amat do impal tangkas nambah hatendu kami lawo dali guna menbandu sab kami pinter mati kami anak buru kami adi impal seninan duana baik kata perlebendai harus turang kami buru gintinge iya silampas nareh baik dahin kami mahuli baik dahin lah mahuli iya kasih melaun namulih jadi harapan kami kali bubudu seri kamres seninan duena kunde sekali sangat kam pejabukan bere-bere kami beruginting bagai pers turangku sembiring mergana sehat-sehat kam bes pejabukan bere-bere kami kampe bagai kanakku sangat kam jabukan bana kelengi jabundu jumpa matawari sebulan aku pisi bare mengerana bujur kam sembiring mergana selamat kam pejabukan bere-bere kami duana man kampe bere-bere kami geta selama enda bang nindu bangku enda aku mamandu selamat kam pejabu bana jumpa anak lagi anak beru bujur dikatakan kami ingat dudungan kami kalim bubundu si tepu mergana izenda aku ngerana lebay man kakak res
turangku meningku ibas tegunenda, selamat kam jabukan babare kami, sehat-sehat kam menkampe babare kami duana, panjang perjabundu kelang pagi atendu jabundu, jape kam tading dahilah perpulungan adinggo kam ipasu-pasu, jadilah moria ras mambre siar mediate nang dangi gereja, aku pesi barem gerana bujur. Kami ras nandendu aku seri kami perbibin ras bibin duenda. Jenda. Jadi ingin cakapku selamat jabukan bana mak jadi menjua-jua sehat-sehat kita kerina jumpa bulan ras matahari. Bujur. Kue. Adik kita sepemeren kita kanggo sendalanan bengkila. Gelah tendu pagi ngatakan sama anak kami ras kela kami. Man kampe bre-bre kami milala mergana ras buru ginting sangap kam pejabukan kempoy ningkun aku. Bujur. Sehat-sehat kam, cawir kam tua, men penggurun kami ya gindu. Men kam anak kami duana, sakap kam jabukan anak-anakku. Jabukan wana, sukri nasi surah-surandu. Bujur. Diberikan dengan kesehatan dan kesempatan membantah Krina. Man kami sini hai mati kami Krina kalimbubu kami ginting mergana bujur katang kami menmandu ila i pedungu indu kami Krina res abang kami pajak cinder dengan kamdungi peradatan beberendu man kampe abang res kakak sangap kam pejabukan anak ta jumpa rezeki, jumpa kesehatan. Endang godung dahin tandai berginting, senyum kam, man kampe anak kami, sangap kam nakku manteki perjamun simbaru, jumpa nak dilaki, jumpa nak baru. Aku pe si bare mengerana, bujur ras menjoh-joh kita kerina. Nah kan kata Andro, setuna lali plus kami kailaban kami pe sebab ope dengar bagenda bu nawari itu dah keluar kami kata tengah adi bagi kata nunda sini kami pe kurang nengai dah Andro ngikut kami ugak pagi hati kami kah tapi sebab pak saya indah tangkas kelaban kami uga belina kelengate hidupan kami kerina mila lamargana terkhusus peman kamu kerina kalebu kami si tergelar tua ibas jabu kami mama mami impal nina turangku kata si kai nge bor ati kai belas kan nandai kamu kerina kalebu kami terus kupuang nupuang kami kerina puang kami pandia kembaran sitep noli kia bagaimana ku akap senina tatap kerina kali buntai ku akap ngo may tangkas kalman bandu kata janah sura-sura kali buntai kerina adi ningku adi labo merugikan kalman bandu senina adi bagai bahan sini naning kayu bagai lah bahan kali bubutai pikirin lah boma kalalit dahin na janah kami pe baswari sindah lawi sangka-sangka kami kalau bagai pulung na krina kali bubutai terus kupuang kali bubutai terus kupuang nupuang teh krina mergagal kepekan kita janah indah krina labu melala kal pindon kali bubute terus kupuang te terus kupuang nupuang te kena bata siban perubahan bagi ras ginting nolih bujur katakan kami man bandu pal ma bagi pe terus kupuang kami pandia margana as puang ni puang kami setepu margana bujur katakan kami ibas kerhenduk rina bas suarisi sendah henda isempat kendu lenga reh ibas perjabun
bre-brendo kempundo. Bagi pekrina man bandu kena kalimbubu kami apa ipela kam erdobahi ibas kata-kata andu krina endai ajar kendo kami enda labo panceda ukur kami labo kiti ukur kami man bandu krina kalimbubu kami tapi enda dalam kami erlajar sebab memang aku pe kurang aku ibas peradatan enda ras kurang penandai ku krina sehingga memang mungkin kesalahanku ibas lebih-lebih wari enda krina makana mindo aku tetap man bandu kalimbubu kami krina seh ku puang kalimbubu kami ajar-ajarin dulu aku kami jenda ajar-ajarin dulu tetap katakan dulu tetap ajar man kami labo pernah nembeh aku labo pernah kiti ukurku tapi jenda kari banci si pehuli krina ras suka kita kari krina sidat kari krina hubungan-hubungan tenda krina melahula ceda kari krina terus ya. Aku pe bageng harapan kuman bandu krina kalimbubu kami sabda apa yang pekena laar robah-robah kena harus kupuang kami ini puang kami endam kata bahasa kunari Tuhanlah si masuk-masuk kita kerina jujur. Wah sekaligus saja ban kerina ya gelah sekaligus ka pagi rezeki si menjabukan bana. Iya, ngau gelap ni nak adi. Ya, makan tukang shooting, iPod. Ya, mankam serzabatan, zaran-zari lebih jene kalau ngalaksa. Ngokeri basi ngalo bare-bare ngokeri adi ngodong basi ngalo bare-bare basi ngalo perkebun kak Sembering mergana ngobanti asa anjar-anjar
Ya, hai man kampung kami singalo bare-bare. Hai asak kanak berundu. Ya, hai asak sekali nari. Taruhkan puang kami ku Jabuna. Ya, ngusul Jabuna puang kami, menkam kalimbu kami, ngobati kami curut bagus. Ya, asak puang ni puang kami pe, asak do. Ya, kena tadi saya asak kena kuda ni. Ya, bujur kami menkam puang ni puang, bacika kam kundul ku Jabundu. Ya, menkam anak berutarigan, mari ku jendakam belah hari-hari kita. Mergana. Maka ada yang begitu suara kami lebuh, mis kamu ku jenda. Entahlah nak kakek tikena waktu tu aku melawan. Oh, jadi Mia. Kuah kat man kena pemanini biring kami kita tanggung bagi kena takap kami enda. Miskin ding majuah kam krina. Melalan ning gusuk takap man bandu impal. Ai tutu ku man bandu impal ya. Selama ini dia aku pribadi lebih mikir.
Metingkat ngekam dahi-dahi ni kuidah. Entah si dahi-dahi pagi, retingkat nalah kam pagi. Bagai iya, lang metingkat nge. Cuman entah dung dahin permenenda, retingkat nakam pagi terlalu lebih dahi kami anak berundenda. Oleh sempat kami kidaram. Diku suruh ku begitu cakap. Oleh sempat kabang mak mentara ini dah. Langkun dari lada beri kimbangan nama mentar ku tenda. Tapi oleh sempat kabang. Basi dah impal melalan di Kalibuta berbelas. Ingin dulu aku anak berundu rukur lah beloh lah ngasuk. Maka dina rawedu kata aku bating bulak ada yang aku cergah kata aku. Maka bagian manbandu kam kerja Kalimbu kami kata ku indah sitik sehat menjual kam kerina Kalimbu kami manbandu kam permen kami kita bukan banar anak kami tarikan mergana. Mana kampi permen aku talang berjelas tandindu sabir dahin tutur dahin nin ka teman. Maka dibata pagi pas-pasuna berkena pagi rezeki sisi bersih ngasup pamengalukan sa ada simpar aula bansi bahaya si bar ngasup pamengalukan sa aku bagian satu bersaudari butur menjodoh tekrina apa itu nambah hisa Matawari tetap kami cinder pajak cinder kam krina Kalibu kami contoh kami manbandu krina segelahna Kalibu kami sendiri melala tahun ku tahun na terendah kam rebuena rezeki indu danah kami pikirin anak berundur gegehna guna dalani tugas-tugas si bakal beri keduman kami elak kudah impal kami Rio jagin Rio lai Rio kerman di Rio kadi kami ngerana rahasia ada dika kam nambah hisa ya bagi si kuota kendai menkam teman kami tarigan mergana kita kalak karo jadi perganci-ganci bancika kita anak beru Kalimbubu jadi bas pasa inda jenda kita sendalanan kumilala bas tarigan pagi kamka Kalimbubu kamka pagi anak beru sekali bagi Mia Tuhan si masu kata si kubelaskan neda mejuah sebab berkenang kesempatan membantah ibas kerabun warenda pe ngasup dengan kita pajak cingger di tengah-tengah jambu renda ngerana kami siti menkam turang kami Bapak Geta tuhu turang atau kami ngelatih hukurundu tapi bas kelatihan doi lah bagi-bagi indu mensembiak doi penungku dan kam turang jendanari kulbe waria indar penungku dan kam labo kalak tandang kutere denda kam anak jenda enterem cakap melalakal cakap mengguberikan Kalimbubu tandai dai pakai kendu mama nandu mekuah te kami ngenen kam kuahi kami pelatah kami kasih menkuahan adilah turikan duman kami hari-hari kita pagi pudin warenda sebab enda enterem dengang permen kami lengar jabu enda pagi olah naik bagi si enda turang enggal hola kami latih jadi adi idah kami ayo undu kerina turang edal bapak kami kerina siang minayo undu ete kami idah kami lah siang ayo undu sana bentakin ban latih nanya akak undu entah kai latah kami bagi iya jadi ati kami min itatap kami siang itu semangat dengan kami bagi iya dahin tandai gudung bagi iya jadi tak kami ngelatih akak gua kita membentuk dahin nenda bagi iya jadi la sia-sia kai si dahikin kita la sia-sia kini latih henta krina dalan nalu mohuli jadi enda krina adi irsa ada arih tadakam kai pe banci silakukan kita bagi iya lang kami krina anak berundu tetap semangat dengan kami semangat kami lah kami latih si penting kampe ersa ada arih du siang ka ayo undu bagi iya jadi kami perto teman bandu krina Kalimbubu kami megegah kam tetap si ajar-ajaran kam sada arih du khusus naman kam turang kami Bapak Geta sada harapan kami idah du kelatihan turang kami entah peseninandu
Gua ia latih na tangkas kelemahan kami. Ia teman kami usur hari-hari ibas membentuk dahinenda bagi ia. Labo Kutujukan man pengantin selamat menempuh hidup baru. Jumpa sinakih mayang resmi itu cimpa. Man bapak, mama. Selamat go sukses dahinte. Ulah kaipe jadi ukuran dung. Aku pe ngerane bocor. Kadakan mandi bata ija ibas nusur-nusur nama tawarenda banci dengan kita pulung ijambur enda alu kejuah-juahan. Kutujukan man nanderas bapa selamat man bandu ibas pejabukan agi kami enda. Sehat-sehat kam cawir kam metua man penggurun kami. Man bandu kin pe senina kami selamat menempuh hidup baru dek. Sehat-sehat kam murah rezeki ras seh kerina surah-surandu jumpa anak dilaki rasa anak diberu. Tertuju khusus man pengantin Kak, udah sahkam sama abang sekarang. Itu yang kalian tunggu-tunggu selama ini kan. Tapi kak, gak ada mama di samping kita kak. Jadi nandai tengah-tengah jabu bagikanlah abang enak kak, kelengilah iya kak, bagi pengkelengin uga kelang kelatena kam, uga pekam alo-alona ngasup iya ngalo-ngalo kam, kampe harus ngasup ngalo-ngalo iya, ulah pagi terbagi rubat kena ku keluarga kak. Banci rubat saja bas rumah lah saja kak. Ku berdarat ulah kena teridah rubat. Kampe mak ras bapak sehat-sehat kena dua anak. Kami entah salah kin kami lah pernah kami dahikam lah berusur kami dahikam ajar-ajar indumin kami kupudi waria emak kelengi indumin kami mak bagi kelengi nande barenda Bapak Begerina azar rindu pe kami anak-anak andu lidengah kami dua anak pak lengar zabu laga kami uga ku tengah lata kami pak lengaga kami azar rindu kami pak sehat-sehat kita Kerina ulah si sakit-sakit ngeria si akap kari aku pela bo gedang ngerana bujur mungkin enterem kari si lenga meteksa engkai maka aku nak beru jinda adi aku pe milala kang murgangku jadi kami impal kami makmur J. Petrus Simon ras Senin Andue Krina matah dunge Nini Karaunta 4 sada dilaki tambah
nininta ni karonta sidebanka enda sada bapa ya kerina katangkui. Jadi nini karo Petrus sintua maka nini karo sastrawan maka nini karondo makmur maka simupus bibienda bibienda teduna nini karondai turangna MC bas jumanta jumale pare kuburna. Jadi enda mate kami inda kerina anak berus pemeren dengan erdahin dengan cabanci. Enda anak berundu ka aku bapak kita. Laneka di berundu. Anak berundu. Bas ben-ben waria inda pulung dengar kita tenda kerina. Kampe sehat-sehat kerina anak beru kami milala mergana. Kalim bubu kami. Sangap kam pejabu kenana sehat nakam gelah nakami pe ngasup kam ngajar isa baslah beluh kami kamlah ngajar-ngajari kami kerina Ijakin spesial pela boleh bikin kami man Bandung muas kabe rute mluhe kami ke rumah nakat labu tak kami jai buat denda kerina dana melala perintang-rintangan ibas kita asa kurang duli labui kurang-kurangin duidah kami keleng duman kami kerina nanti kita teman senina ugang ini kuman anak berutai teman babai pagi anak teh ini du teman senina labu kami belum bujur saja ngencala bobia sikatan kami Bandung saja gelah kurang-kurangi ngalang-ngalang daging du lagi indu pagi bro milalai tengah jabu kami teman rudahin aku pelabu gedang rana bujur semua Ibas dahin-dahin kami enda andai aku labo kusangka bagai enda banci jadina tapi ibas kini sadan kena kerina nungkat-nungkat kami kalimbu bundu enda laku sangka bagai keleng na kepekena teke naman kami kalimbu bundu ibas kerina aku memang melalang salahku laku nungkun-nungkun man kena lalap kerina sebab bagepe man bandu bibi kita si pemeren andai siapa siena kutah ngebi kita si pemeren nebi tapi kuidah ngekeleng atendu manaku ijani ni karo sange nandendu meriah ngeukurna ngenin kam tetap ijenda ara-ara anu dengang ngekami bi ibas enda teridah ngenda bi bas bagai pera simpal-impalku kerina kayak bujur katakan man bandu kerina impal ibas ye kerina enda pal kampe tetap nge tanda indung ikejap kenurung kami kalim bubundu ena iharga indu kami pe bagai man bandu kerina anak buru kami kerina si jendai kami pe uganari lah ngatakan saman bandu kerina enda ande aku Tuhan lah hancakari si masu kam kerina ibas perjabundu kerina bagi peman bandu nande riko ibas jabukan kempu kami dai ma aku jenda enda aku ngata-ngata ku jahe kerina ku kalimbubuku puangdu maka laku sempat langku kudahi kena te kunde kuayakan tapi laku sempat tapi basi enda pe idah dengar kam keleng dengar tendu man kami bapandu nakku enda labo kuban-ban labo tikulang tapi peran situasi andai aku pe ngata-ngata ja uganari lah kuban gelah reh kalim bubue krina ras puange krina teku ibas perjabun kempuras bere-bere enda bagai nga tuturin na maka ibas warisi sendai
lah sempat aku reh ku jaindai ngebel kerina si jahnaris pemerenku digandahi indu kalimbu buta nina makana aku laus kuja bagai ngandai na iya iba sepe kerina bagi epe tapi iba seda minta maaf aku tetap man bandu iba sedang Wah kira-kira luah na ngudung ay taruhkan ka kalibutan ko jauna. Ya, panas kenti sak perkebot gelah. Oi, gelah nang tang singalang-alah kalibu kami. Sehat kam krina, juah-juah jendarari terus kulebe. Man pengantin selamat menempuh hidup baru. Semoga sukses ke depannya. Bujur. Enda ning kami man bandu krina kalibu kami tarigan mergana bagai peras kemberahan. Serasi sekolah kam nakku ibas pejabukan kempu kami sehat mejuah-juah kam krina man penggurun kami tertuju man bandu oki papandu laku dah jenakku makola rah pudiena ya jenari nakku tertujukan kami man bandu suruhan ras oki ija nakku ibas kam pejabukan anak do seninando oki
meriah kelukur kami, indes kenduman kami, karena perjabun anak du entah sendinado. Tapi ibas kriah nukur kami indah, makaning kami anak berundu krina, baba-baba indulah pagi anak do entah seninado kujabu kami, gelah panci pagi remalam na ate kami, kamruh dahi kami, adi pak sagundari, lengabo jelas tandai anak do raseninado oki kami kadaina kami krina. Nakam besabu kenimpal kami ma bagi kami oki bawa pagi seninado ipal kami gelah tandai na kami krina nak beruna pal masih baret cakap kami bujur. Si kutujukan lebih men mama jenda nari terus ku lebih ma sehat kam pejabukan turang kami ya ma bagi kape man kami sirjabu turang kami tarigan mergana raseda selamat kam menempuh hidup baru sehat-sehat kam kelengi jabundu man kampe krina kalimbubu kami tarigan mergana sehat-sehat kam krina men penggurun kami krina nak berundu aku pelabo gedang rana si barem bujur tambah rezeki kita menkampe turang kami selamat kami memasuki jabu simbaru tane-tane du kami enda turang du krina aku berberi tarigan aku pe si bare mengerana bujur ras majuah-juah kita krina ini enda mulai pemenana asagundari kurang payo kapdu kurang kulina kapdu ban kami kami anak berundu si mana jara-jarandu kali bubu kami bagi dengar buluh kami labo hati kami lang labo hati kami jurukan kam cuman dengar buluh kami lah kami pagi si mana jara-jarandu gelah rejilena pagi ban kami si kulebena janah man kam empal kami selamat kam menteki jabu simbaru impal ikut-ikut pagi mame impal kami sebab ia jatanahkan kami lampas syarah impal jadi anak buru kami si kelengi kami gope bagus berngi bagenda kap dengar kami lakap ndur latih-latih jabas piga-piga warendandai tahu gua perbahanan kami lakak ndupayo kami minta maaf rina man bandu ajar-ajar rindu kami gelah kupudiwari pe pagi baci terjelen si ban tersikapan si ban sangken si gundari melala dengar kerina permendu turangdu si man pesikapan bagian pagi sampai tindu kami tungkat-tungkat ndu kami gelahula pagi kami teridahlah beluh maka aku pe bertoto mendibata gelahna berena pasu-pasu kesehatan rasa rezeki si simparman bandu kerina bagai peman kami aku pelabo gedang rana bujuras menjuah-juah takrina singgo latih-latih ndahikan kerja bas kerja aku si warienda sentabi abang sentabi bibi lid ngenda salah gue ban bandu enda minta maaf aku hari sesendah pas bagi kata abang dai ibas pengerawa Indo epe abang labo dalih rawa Indo adi bas tutur kami ngenda radas ni Indo bang tapi adi bas umur kami ngenda abang singazari agi bang jadi ngaku salah aku jadi agi Indo bang ulah kap pagi remedu bang kaikin pe pagi salah kami ajarkan dulu kami bang ajarkan dulu aku terutama bang aku singudana rah ku jabuenda
bagi yakin Pekrina ras bibi ras kakak asal lid pagi tenah no bang lakam perlu nembah dewa bagi kata dundai bang lapas pagi aku reh basah tenah numan bang kue bang bujur. Suntabi kali bubu kami amin telah ribut tentang kil nenda dalam kami nambah nandang ikam olah tendu gua labung kurangi keamatan nandang ikam hari banci man mami nina turangku belang dengan ingan arah gelah banci salami kami kamkina laparan jaka-jaka kami kupuni belang dengan ingan arah kemohondo anak baru gotong royong kerja sama sidungi dain tak endah selalu gotong royong maka sesura syukuran lubuk gotong royong anak baru olah pertewas adi pertewas lakel mo banci melikas mari dagen nande tigan gotong royong kerja sama sidung